like Albert Hitchcock. DJ. DJ. Willie. Excuse me. Excuse me, what? You call my name? Papa. My name is Papa. What's your name again? Papala. Mayoy. Ayo, alam niya wala nga ibang may fuwa. Kaya ulit kahit makuha ka. Papa. Mayoy. Move at the front. Ole Belia. This is not a rubbish bin. I know, I'm taking it over there. Malama. This is a train. That's Not a train keke ay. Ole ala vai ni mele. Ole Ko fai soar ko ami ole ko kengo folisi akala fo mele ala vai welo. ele o selisi o ko on man ko lisi. Ele la se me ola pisa mai fu on man ko lisi kaya ola pisi. Ya? Ya. Wala ngat pa na ele ola kawai ole o anangar kawai lo fonga. Papa, awak ke fia kangaka eh. Langa awal kang faya le ilon fatusa. Awal fa kwa malo mai lo nguku eh. Weloi. Why don't Michelle. mind your business, Michelle. Why don't? Eh, Papa. That's my what do you say? Ayoy. Ola ko fa yaku ola ala vai. Okay, mind your business. Mind my Okay, business. I'm clear my area. Ayoy. Ole mele ke fa ya mai wa mai le mako kama. Alwakul mangongi, alwakul mangongi. Wala nga mamay ko nga lo fa nga elo. Excuse me. Ayo ilaw ka mga lili sila malaba. Take your kids outside. Ay, dilaw ka fi kulaw fa nga. Wala lang ay ya fa nga lekele. Ya lang asaw nga ko melo fa lo. Ayoy, ole ke kala ngo aku, ole ala vai. O ke lo so ke fia misa. Okay, lo fia misa. Namnya wala nga call my phone onyo. Why you call my name? Papa, calm down, calm down. I can. I'm go up. Yes. You want to come more up? Yeah, up my crown. Eh? Hey, Papa, you crazy? Eh, you stupid. Eh? I'm crazy. You stupid. Ayoy, Okay, mind your business. Eh? Okay, go I ahead. mind my business. What? I mind my the rubbish, the rubbish. Go tell your dad. Come over here. You don't tell Okay, myself. okay, You don't call myself. okay. I told you my dad. What? Ola, la wala tawa lo kamawa lo. Alo. E que se fala ngo kure mela pis. Oy nga pisa may fafo. So. Kaya kire kau kala sao. Ora le ko karsa. Oy la pisa. Menga wala nga ilaw ba ay va penga lo le kau kala sao. So mai. Ay fa lo ngolan mangong yung lapis. Ora le memangong. Ya? Ora le memangong. O nguku ya. Wala nga lang mga ba. Wala lang mga ay. Ele wow.
Awai. O le falka ele la inga le la kala kamaya kako. Awai aru fua ele farka ele. To so mai luma. O vai aku ake o ko awa ko ke ui ese foi fango isi ai. Ui, ya. Ora me wa ko ko foi farka ele ai. Uma. Me mai papoya o makako wenga polisi. Ya. Me mai kau kenga polisi kia ila pisi ile kala vai. Oi la ia. O papra. Papa. Papra. Oi papa. Lala me wa kang ye. O ke kangi o ma fa mai o au renga kongi ia me la pisi. Ko. Michelle. E papra. Oi papara. Papra. Don't move your feet. Go get him. Go. O kangi aku fa ngolo. La me ko ke pisa so ai malai. Ya? La me ngaring ko. Ayo ay pangano casting sa fa na yan kaya wo kang ay faslang kama. O le me ngai ngai lo uru fan solo. Le la wo ko fa mai kala la la sa Kaya le ulo ainga. ni fa le nga ra kwa ka le lak far ka le ko sa fa fo. La sa le ainga. O le me le I o la vai. Yo ay on meng mai. Ya? Online meng. Ke o ke fa kwa e fi poko mai. O le ke fa ya ko ka using o file mu. Yo ay lo ke si le mo. Ang ana nga ka wasa ngelo makerkele ngolo mai fo ka si lo file mo. O le malam ya ke o si. Mai yo okele o awia lo wa na ngar kuma. Ya le lei ya vai o lua. Excuse me, you cry with me. Who? Huh? All tourists over here. Are you sick? No, Your head? I can't. my stomach is hurt. Try to keep some more clean. Thank you. Again. Try. Again, so. Again. Hi. Again. Try Try to keep to keep things some more someone clean. clean. Why lâu lâu lâu? Thank you. We welcome. Tourists, welcome to See you Samoa. tomorrow. Música
mai lo mai fale le ki si vanu o le lima fa atele o ke le lo be au mai fe I foi le kenge le fi si va pale va ke va ile ai kauanga o le sifa samo o le ko be alu male ako foi mai lo ile luwe mu ma o le po ai le kau nu si va ile po si va male fia fia alu o le kenge o mai pia se so le me mi ka fo fo ya u le fale o ka u le o ya o se ko be o fa ko li fi ma o le ba ai la o le se fi Duelo, suma awate a duelo, mai saupana duelo, fama fana fana duelo, duelo e mai ai duelo, awate vai vai, due mai la ia, duelo, le musica, due mai la ia, duelo, le musica. Lewa lua se futbol valu minuto te dele tu las folu. Disho tato fa fianga po tato musika le taiao. Ia bata se mana ia tato tala mali e fa no fo file mueli taiao la to le astofi. Fa ta fiti tiu te mangalua ngolo fianga i matato atunu. Ia le fo mai atu le unanga ble tautu al program le malu le taiao. Ia piona se mai le sao le sunga le ia te vai meni mal program le malu le taiao. Am tali ai tato program mo le ia so fo. Fa wa le tautu le male unanga le Samoa ta siri ma tolo amo program le fifia mai pe ona ile ni taiao fo. Ele tu ala vol fa talo fa mal fa feilo. Ia tu e mo lunga le tato atunu le fu tato mafuta matatu to fa sanga. Mili tino le nei taiao fo le lofo male anga le lei o tato mataisi do langi.
o ia wa ia fai ni yaso taua e whapopo yaso lo tātou ola. Ia wa via fai maso fai taulia, le nei o langa lo tātou iai. Tātou pepese lea ma tātou whaaftai le li. Lona alofa mlona anga le lei, wa ma fai ona toe maua le nei yaso fau. Ia wa e whaafonga mai lo uleo vai vai. Ia wa e maua mai foi tātou pokalami whaanga solo whaaftai lau talo. Talo whaatu le pokalami le tai au. Le mafuta mai o le tātou ainga le nei yaso fau. Io e tatu tala noa fale ainga ma tatu mafuta fale ainga. Lei nai vavala la tali tatu mafutanga ma o tatu talie ma tatu mafuta fatas. Ia mafusosani leisi. Ele ia se tasi a meu ato toa. Ale mana ia o tatu faasoa fale ainga ma tatu e vaiva fale ainga i lunga pokalame le Radio Samoa. Ia e mawai foi le fusosani o le tasi. Ia ma moli atu nei pokalame ma nei musika ia ato oe. Io le tai au fatalo fatu le mafuta mai na tatu tamam tida matutua ma lo se fo manuia le tai au fo manatu lava po kalambe o lo manuia o tole lo faleli fa fitai di tapua inga ile aso male aso io ele fa ingo fio to faiba la o to tapua inga le o la o to talo lea ia o lo manuia ai faiva lo filima le tatu watu no so se tafor ke lope o lo maua mai le tatu po kalambe fa fitai la tapua inga. O le talo ai el pokalami alo fangia le tu maua pelo tu malosi. Mai so fa malo longa le tu yati o tu tamama tina o lo mafuta mai so o se vaenga, so o se atunu. Alo fangia le tu o lo tu se fua, malu tia o to yona awanga le lei. Maua le fa malo longa. Patalo fatu la finga luenga le tu e sunga i fa feangainga. Le foi o lo mafuta mai so se fata faita ulanga i so se tovi, so se atunu wa vala unai o to le tua. Pa vitai le vala wina. Tai le whanga ino lo tō se fua. Le whaingo fia foi o tō whaiva. Ia lo tō nopia iai, tō ngāruru ai, whatau nu o le ngāruenga le lii. Ia wa tō tofi o tō. E moni a whai mai o tō e au i wharupenga Samoa. Wharupenga le atunu. E ele taltonunga o tō whaiva le whaingo fia. Ia e wha malo wha fitai, alo whangia foi le tua o tō tiute. Ia ma o tō ngāruenga o lo whatino. Ia awale alanga ino le upo le ola. Mana vaino le upo le tua. Maua ni anganga se tele mo le tua malona malo. Tatu whaiva le whaimo laro nei. Whaimo lunga. E tau nuu o tatu whaiva mo le langi. Ia wha malo wha fitai. Ia pale tatu ainga le tai au. Fia lava lai te mafuta mai ai. Mana ia ai whasoa mai po fele atu nuu nei te mafuta mai dunga le tatu po kalame. Ua tase fia ia o tō mātou le whato a awharas folu. I le tai au. Le whato a awharas folu ia mātou ne le tai au. Au te leiloala ia te utou i Amerika. O Ausitari, Auskaria, oke. Kasi alo walunga Auskaria. Ua peiwa makwa kusi lo umafau fau. Ia i tū laiva vei tātou i Auskaria. Auskaria, I love you, eh. Io e au se pusa mango fo waka kaunga sa se ba. Wakele alo ko fika lo Auskaria o kasangi. Ia ese atangata. Auskaria e wai ku laiva vei ka ko i Auskaria. Tātou ni New Zealand. Ia a to telefoni lato. O lato e tangata matua fie i Australia so. E foi lato wa nga ia tu ma na ia wa mautu ai nga i Australia. E foi tatu e nga i Australia. O valu lava. E lo tangata uma le fatu tala titia. E a tatu atu Australia ula vale ia malele le e foi no nofo. Ia matoi au mai ni ia mato. Wala ki alo pulengu ngi sila so. Ale ko fale ko Australia ma ba ngi yo sangi. Ko fa ngofo ko ngi. E ko fale ko ma le se o kele ko sangi. E ko au mai no te sige, kele ko sangi. Ya le fai mai. Se fo maria le suka fa fenga titia motu titia me le pone fai mai o le ua afa le vali ala tou. Vai la le sa ola maki. Ya. To tele ni so tatu paanga fa talo fatu te mai ala pepe wa leva nga i mai sito ino la pepe talo fa la pepe ya te urua martina. Cristina tanu vasa fa talo fatu fo le nei taiao. Malor se fo manuia se fo la le lei. Leo tatu anga ia tu dunga tatu poklame. Cristina malo se fua Tastiva fatasima ina i kempa ya Italia. Solo fa ye rome fatalo fatu poklame leita mai sini la ua afa fo de vali ala tou. Afa de vali ala tou. Si papa ya de lei mana ya. Seki aka ko imanu kau o ka ko kai mi kasi ya.
Kusar kai me manukau. Patalo fatu so ya anai. Inai o tahu. E no foi nei New Zealand wale to e ta wala to nu isale moa. Patalo fatu so ya boliva Daisy para lo fatu na ya to malai ngai pen miwa. Alo se fu lau de lele dei tai au fau. Rejo sifa, patalo fatu po kalame, tala tafu malor se fu lau de lei. Eu vou ficar com a inga ngi kai au e vai vanga ma vai sa wiputi. Vai sa wiputi, eu e sa ngore kau ngi kai au. Wa ka so for ngi kai au wa. Wa fa kim. Ya wa Paolo. O ese fo ya ngore ngi kau se. O si kai mi wa lo fa o si kai mi wa. Pa le fifi. O si kai mi wa polo. Papawina tadia lu fatalo fatu malor se fomoria mato pitonu au dele o tara fatalo fatu tamaya maposua maltina ya matile eti inai Brisbane au Italia mato filo fo imana yonalo nita ya ia lele la fianga faltua ya mbe se fo ile sunga fafenga ngalo o toxiel mitanga luenga I fea Mido moa ya lo manuia le taiao ai patalo fatu tamai mapsua ya maltina matile male ai ngolo mafuta mai Brisbane au Italia ya fa taile mafuta mai sami une fatalo fatu le taiao fou bari fa manato sunga fa fenga ya motu ai tu na le isa le isi ya mele tawon fa manato motato o tatu fala au tatou ia mo ngase tu mau po mai tu mau tu nau fala au ia fa tasi malu talo ia la fo ina tu mau mai o tatu tino langa tatu fa mai o au ke mai ia o le ala le mai la le sau pe fa pe ngai ki kango karia le mai ngola talo fo ile e tatu te mai uma tatu te tinanta mai me fa longa te mai ka ka le ala mai sera ka ma fa go ngal wenga ke mai o ka le ala ko le ka ke mai ala ngofo fale ese me la fai ia o lo le siaso ke ar ka ki kia mai mo ia alba quale mai mo pare mai mo il mai ia batalo fatwa io e ke le anka ko vivisi ngi me le mai ia ala fun tatu mama yo tatu botaria le mai ia ai ko anga fai do fa malos kingo fai do maru le taiao ese me la mai e fua hanta falfata fatalo fatu dei taiao mai sidi au Italia senate taifu malor si fo lau de lei edo vaenga fatalo fatu mai na istamaki alofa malanga vidiamo mai na I Messi fatalo fatu fo nei taiao fo okay topa fai tete fatalo fatu mai mana rewa pale pato mata mai lunga tatu YouTube fatalo fatu paklame leite maltayao maiko utu lunga malor se fo manuia eki al tayao eisia uonga mafitau ni tayao temi tayao no uso le o mana tua ave loli se uso ave loli pesa amino pera felua ile loli talo fai kasi de kanga kai o le to tele la fu to ilo to tele nei ave loli o lo feo I loli le nei taiao mo le telo taimi ila to ngaluenga fo ie ia o lo ngalu ile to malo la volo sai fatalo fatu le sia pesa mino luta se wa muli fatalo fatu le taiao le mafuta mai na bakali si fakiria kula vai ingal pikong ule Amerika le fatasi mai na ye tatu paanga Riverton Utah ke lo ngali le inga ke yo ya fa mai o le o te ale afrefaya la to le fiafi te ale afrefaya la to le fiafi e lua ave sa tu pola fatalo fatu le taya malo se fomanuia fa bona lo mafuta mai ia palepa tomata fatalo fatu le taya seki tersia fenuti fatalo fatu le mafuta mai Brisbane Australia eto la utala lea no falongo ia le fa la na tupu mai Samoa le ala no tiro foila na fa mai tangata na tupu fa la e lua lori fa mai o tu unga fa ina fa milinga na mafu ina la vivea
la vivea lori e lua o lori la popoa lori la popoa te loto inga kama foi ave momo ka maa maa no whalongo longo le ane le tae au se tasi o le tio i Samoa ma whaatala tala no i se tasi o tamali o ia e va aia ia le ngaluenga lea le ei au sole wala vevea le winga la utala ono o whamtalanga i tu inungo penga ta whailangi e se le moi whai mai na mafua na la vevea loli nei ona o tu unga mo whai miringa lori te ilole no foanga le no whaatata mai le whaatala noanga le tae au nei o le anga ia tu inai tia vi alua tuanga ingai si umu le na tupu ele whaamlawe le iloli e lua le lai whapele whamtalanga e la vea le si loli la e ola le si tama le si avelori au maliu le si avelori ai o le tala le tamalea po o le lausolea i le whaatata noanga i lungo le leitio lea whai mai lana tala ana longo atu na ia e le auso ia no ilori e le se whaalawe tupu o le mewa tupu o tu inga hauta mamafa ia e oso atu runga tiavi e le tatau o na o wai i le awala lea ona o le whaifo anga i lalo lea latu i lalo si e whainga tāna tā fiofi i loli i le mamafa uta ia malea e la lea e atua ilunga ai o le whamtalanga lea uso so se tu ai ngā uta mamafa whapea e aveanga i tua e oso atu lai ia le sa ina ia sefe po le ala le mamau e oso atu ia le sa peitai e le ilo ngoa tua ia e lato whainga le ngamanisio ma la uso le to lua na ilori po le ale me tau na whai na oa ia leo la ua lori ave uta i tua le na mafu ina tupu whaavlavi manino la le matale vai ele se ku ngā lori ngā mafu inga la vevea le ai ele se tu ngā lori le anga ua tawa vai atu ua telefo ia tustu singa ua watu lungo penga ta whailangi ma whaaleanga tuai whai mai ia ame eo lea lea la tau whaitete i tātou au mai le mea moni le anga ia afia i fua na i tangata ma company a o lena ufa longolongo to toa ne li tae au i le whaatatal noanga sau noa ila lea lena mai ele tala sta ina lea o ia ba aia ia le company ia pala finga luenga li ia uso le tolua le ua tupu ele whablave whapea mai ia ele o se tu unga na mafua i ona tupu whablave na mafua ona ua fai o lea e o le lori o lea ia manko whika kule alwa kua ngai kia vi fai o le foifola e iei le whaupunga no umau atu ua whaafai ngā ona toe whetu na i kia sa tatau ona tā ofi i lo malilori ai lona winga ua se ele lori lalo ma mafale uta whai ngā ona tā ofi ua le mautonu le ave lori tupu loa ma le wha tala mo ila nā lea na ufa longolongo i tai au nei a o wha ai loa ma wha au mai ai lea fo i tamali i le wha sa onga o le mena tupu yoi ia ua ni tatu sona ia ala wha vile tupu mai samu ngā lea i lunga upenga ka wha ilangi a wa ai oka ua pefu ai fo i la kou malunga le Facebook la kou i ngei wha matalang se le unga la tatala i momoli atu tatu watunu ua te so ona whaia se tala e te ilo te le i iai e te le o foi e te le o mauti noa au mai le mea moni ia pau ale te talo le pokalami alo whangia le tua ai mai sisi a inga le ua tupu e whaablavi ia wha mawhanawhana iai le tua isi a inga isi a foi i a uso ua tupu e whaablavi ia mai se foi isi uso le na le manua ia talo i le lia mori pui puinga iso se me ale au ngā foi lea o le fafango fo ile ia to ile abi ta vale so se mete anga iai fai male poto pau tau talo sa ia ma ua te so ona alu lunga le tele ai loa le mete loa fai ngofie fai ai loa le mete loa ele o mautino se lau pasene ai le ato o toa le mete tau ona fai au le fai ole tu alalo nal pokalame amata mole nei table tau nunga tatu tau tua
Ia fa malo te se usa ave lori ya te ro peti tasi le ave lori e tele na alu moi lunga le awala. Ioi, tau fai tete ro moi lunga le awala tele ro peti. So ya so alo setu brother. Ia le na tu lata fo fai nga palo tata to local boards fo ia e fai tu malo. Ia nai fo to tele ia tam fana o tato wan tu. Ia inai mangele ia na ia ia fa to ia tale Solomona. Ola palota, alo mo tamo fana o tato atu e avi ia lau fasau. E lo le kisi al fasau. Kuru wala mo dita tale o le tu la ese formal tasi. Ida va vivianga bo tato. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa,
O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. If you're ready to party, get it up, get it up. Turn it loud. Clap your hands this evening, come on y'all. Say it's alright. Clap your hands this evening, come on y'all. Say it's alright. Clap your hands this evening, come on y'all. 1, 2, 3, come on. Move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad, move that squad. Hey, move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad, move that squad. Hey, se me ia watu tupu mai, o sa mai ai, o la tatala ai. Ele o sa mulu nuli na valu ia mai, le ala tunga o mai. Te le tau no misa o le vai vai inga, o nge fo ima pa a mai. Le suai ni pulu, o pua a wane vesi ai, o le lalo langi. Fa a pea fo ina o tangata, e mawa i le mai, o le pulu. Ai mese la vala, to o lo o ai mau, ia tunu o magulu. O le a fo i wa pulu, a pua a wata fefe, ai o se mala. E o ina sau se pulu ma, ma se i pulu ai male a baka a. A fai wa e se ngase, na koloa ki le fale. Inu se kuala a u, I te I o se la lau. Ma ai fo Samoa, fo ina lo moa. E inu I le kofe o le kano, o le mami si ato atoa. Move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad, move that squad. Sole, ole kulupua, o u solo upe. Oi, mai fefe. Ai mai le palimia e tike, o pe ai le pa ai tete. Le fai keke. Ai ole tele, pa la lave, pa tili ai ona mamai. O hai nunga. O te maworo o ile suwain, o pa pena e o ile langi. E ai be ai, au mawam peswena. Hey, move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad, move that squad. Samoa e alo ua tunu, ia pa auma, o pa utu wanga. Ma se I kau son kui o, e a ua mawa o ile pulupua. O se talo tai inisi, o ni soifua, ua mai mau. Pui nei long a inga, o oe pa apea malau whanau. Move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad, move that squad. Hey, move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad, move that squad. Wa e se ngase, no koloa ki le fale. Inu se kuala a u, I te I o se la lau. Ma ai fo Samoa, fo ina lo moa. E inu I le kofe o le kano, o le mami si ato atoa. Move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad, move that squad. Move that squad, move that squad. If you're ready to party, get it up, get it up. Turn it loud. Clap your hands this evening, come on y'all. Say it's alright. Clap your hands this evening, come on y'all. Say it's alright. Clap your hands this evening, come on y'all. Leo toi valu minita jalo le chula sumaltasi. Tau tua nare le mata to le fa mai le pepesi fa mai le fulu. Ke wa ko ngase atu sesi o le la o mari tau mafanfana. Ya ba se ai le wa chula te na tua o nga nai te mai o le vai asu mulibuli nei. Ta penanga nai fa na o le fu ta penatu mo o ke topa. Wa ba nganga ku wa o nga ka penga lo ke topa la sata. Lo vinga e pesi fo ila ta to matua. Pesi mafanau. Tau tua nala mata tau pui le leisi au whanau pe atu ua onga. Ba yo le alava pe pesi furu e le lei al furu al tangata matua ai furu a furu pea. Hau ka mai ki pui si au whangau. Tau fo ina whai tete o ilo waru ngei me o ping. Ia rolo pingo e furu mai e furu a koe marko inga maka mai. Yo au ki kole pingo bala furu mai.
Ike le mea ngau le pinko ko e furu o le ala le mea. Ba maluru atu tatu wale si tatu po kala me male sungal fomai. Ya pole tofa ya pa ona o lai fiti le tofa ya pa. Royal sange ya tulang fo fo tanga le lanto fo ia maloi America Samoa. Wale mfaila fato ina tatu pa kala me le tayao. Ya o le fato amo mai ma fo ta inga tayao nei ina ua malolo la tu fo tanga. Ya wale mfaila fa wa tatu po kala me tayao nei. Ai ba nga no fia sili ya ile afionga ya ale tofa ya lo mwenga pa tofa ya pa. Ya le tiro fa la tu America Samoa pe na fa tonga wale sa awai ya suyo le malo America Samoa. Ya ai da tu tu ata ia ofisili se o vas fo ele leia le sauno mai ia pe au mai fo ia se la ngona o America Samoa la to ile fa tau tonga lena awai mai ai ia la to sui vai nga tau no tiro ia i le na uva va ia pe fo io sa le ale mena tiro so le patio tanga tene wa awai atu wa sa varia tu tonu ia sui o le malo America Samoa ile fa tau tonga pe ona ia ia le la tu tolo poli tatu poklame mo vas fo te lo fo mo langa leo le tu la fa tu fa wa wai ia le tatu filo inga ma America Samoa to yoro minute talo le tu la suma tasi si atu la fa talo fa ne tatu pa anga to tele la tu lo mafuta mai talo fa talo fa te ale lua ave sa tu pola ma lo se fo mo ria fa talo fa tu nei taiao ya tu pola ratana le mafuta mai se ma tu motu sa va i boy kalo fa ya alo fatu statu motu fai mea mafai sene Josefo fatalo fatu le foi mafuta mai nei vai moso ia pia malor se fu lau le lei ta elenga saulia patelu fatalo fatu le taiao tatu proklame tahiri tuina malor se fu moria mafuta mai manrewa sa o le lei au mai mea mo Honey Bunny fatalo fatu ko sori fakwa au ko ma fukala le tangata le Honey Bunny California le vakiringa ma vala ma Honey Bunny o mai o mai inga le taiao mai le foto le to se furu valu de tula fire la to nai America yo lisi state America Julian Ale fatalo fatu le taiao yo Rihanna yo Tana Caroline Leafy malo se fomanuia Patalo fati lasi alo fatu lasi atol faltua mai so ya misa malo lava tafao pe misa la to no fa ta fatalo fatu nei pa ngal taiao ma futa mai Brisbane au Italia a boca and lotu ato malantai malo se fola lima Alaska oi nisi tawai tala matoka leone le fatasi mai foi Alaska nei taiao Penelope vatau malo se fomoria Telesia Fenuti Yoane le mafuta mai Brisbane au Italia to telefona we vai nunga tatu YouTube le nei taiao yo fa malo al tatu proklame tau fai foi tolo lo watu tu swafa o tau le mafuta mai lunga tatu Facebook ma lunga tatu YouTube ya malo leva ma fifia uma le fu stofi tatu va talo fatu ya unese se polola plana lo fatu ya te mala inga le nei taiao Watalo fati a Stavesi malo se fo manuia le mafuta mai nai fea vai lima nei manua tutuila Stavesi mafuta atu nei mangele ia Vivian Smith ia malo se fo manuia le taiao ia ole kako eva mfa malo si ngarueng yo ngi o langa mangi vai kemil kako ia sa ore upole si do makua kukuri langa fanga we o sa levao au kaka a fa ia ko far ko nga fa au kaka ia fa ko fa se manga au kaka au ayo kamai kalau maku o koko ke fifia ko ke ai ko ke au kaka ia se si mele o ke si aku au kaka ia ko sa levao au kaka far ko nga fa au kaka wale lo ngira polal bela fa inga au kaka ai le o ke si da wala pira fatalo fatu nei vaanga ole taiao ino te dua minute talo tu la suma tasi ayo be fia le vaanga le joli na go ni go fio vo me ani ka o fai e ko me sole ya mio vo le ka o si fai o capo ma masa ya la ko ya ka fai ai fai beta go
ke popole ile au ko fale anga awao le ko masangi la vale loko le anga ai longa fo ye fa yo sanga ma umanga si o i vale ko si fo yo la wasa In this update and in breaking news, New Zealand's economy has officially contracted again. Latest data just out from Stats NZ shows GDP fell 0.9% in the June quarter. That follows 2 quarters of growth after 2 quarters of contraction. Economists had been expecting a drop of between 0.3 and 0.5%. A second consecutive quarter of contraction would put us back in technical recession. More people want a capital gains tax if the family home is excluded. An RNZ Reid research poll has found 42.6% of people support a CGT, excluding the family home, compared to 35.8% who disagree. But if the family home's included, support dips to 10.9%, with 71.6% of respondents opposing that policy. It comes as Labour is considering its tax policy for the next election. A political science expert says the Chinese government is essentially admitting to espionage in New Zealand. This week, the Chinese embassy issued a public warning to its citizens, claiming a Chinese visitor was interrogated by spies at New Zealand's border. It says his digital devices were confiscated and are yet to be returned. Canterbury University professor Anne-Marie Brady says China has been putting on a harder face with New Zealand recently. China is finding that the Kiwi has a very sharp beak, that New Zealand will defend its interests when it has to. A large-scale search is underway for a 66-year-old Christchurch woman missing since yesterday. Tracy was reported missing yesterday afternoon after missing a pre-planned lunch date. Her Tesla was found along Taylor's Mistake Road in Scarborough about 2 p.m, but there was no sign of her. Constable Kieran Palmer says there are grave concerns for her safety. Police, search and rescue, fire and emergency and Coast Guard are involved in the search. And the government says its tougher rhetoric on youth offending is making a difference. The Children's Minister says serious and persistent young offending has dropped by more than 14% since June 2023. That's news. In sport, to a League Cup football drama on beIN Sports. And the rebound! Unbelievable! It's sensational from Swansea! It is Cameron Burgess and Ange Postecoglou can scarcely believe what he's seen. Championship club Swansea have scored in the 7th minute of added time to beat Premier League side Nottingham Forest 3-2 in their round of 32 match. Forest led 2-1 after 90 minutes. Neither All-White skipper Chris Wood nor midfielder Marko Stamanic featured for their respective sides. Rower Emma Twiggs in hospital with dengue fever, contracted on a family holiday in Rarotonga. She's posted a photo from her bed on social media. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangungana, fitu aso le vai aso.
Shake now, rock your mama. Boom, boom, shake now, rock your mama. Boom, shake now, rock your mama. Boom, shake now, who you mean? Who you mean? Vaya nunca más cosa mala. Eu sou mais lava e de uma cor lá por lá passo. A oi malo ai a bacana coisa oi igual. Eu sou mais aqui onde vai chorar no amor. Até ela essa vai de uma wala vai lá sabia. Não vai você que isso vai dar bem. A oi malo ai a bacana coisa oi. Eu sou mais aqui onde vai chorar no amor. Chole e mongi oleh kan. Ini ko saya tengok si porok kali mako awal. Ayah, woke. So liris kama ikama. Wo umaro fiata la porok kali mako awal. Wala, tak ko sana mako awal. Masih nak kata awal kena porok kali mako awal. Why? Ko sana awal san. Sume sorry ko ai kali mako. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu tātou whasanalaunga o le pālota o le lua awhelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prizes, a mata mai i le awhe tāla e o atu le tolu awhe tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai i le 5 Grace South Road Manukau, o le veni i le Obarselau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa. Waule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ua le ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Si, si, si,
15 minuto tele jula se formalisasi. Sina musika fa bave sina musika ne sengese. Pa solo yo ma fa ngale ni fo ia so to fa ta fito ngalu ngalo fenga mertanto wa tinu. Ya fa malo la ngalu lu malo tawantai. Malo lo sitiu te mangalu ngalo ni va yaso. Tatu fa ta ye pele lo fa male anga leo le tua. Le malosi o le poto wa mai at oe. Ia mai se fu ma fa faunga e fa so aio fai valo filima ile aso male aso. Fatalo fatia au mona pida puaba e sau mafuta mai na ile ina haba West Haba. Vivian Smith fatalo fatu fole nei tae au au nesi se polona Christina Tanuvasa malo se fomanuia. Fernando Sefo fatalofatu le mafuta mai na iwawala mwa lima. Christina fatalofatu malo le Sefo manuia malo le lange matafi. Ana neile tae au le na mwori whilo ingal le fiongal palimia. Fiongal te tae le tuno o malana ka peneta. Fatasi ima faululunga o malawa mtanga luenga le malo. Faululunga o mtanga luenga le malo. Neile tae au le na mwori whilo ingal. Ia le fionga le palimia malana ka peneta. Ia mai lantou ua faululu iai. Ia lea fo ia maftanga ma le filo inga le tau nei. Na amanta le sauni ngā lotu. Manta le sauni ngā lotu ta ia le fionga le palimia. Ai e ile upu mana ia na u whanangolongo ia o sauno ile palimia whapea. O tātou o leo mamoe. Tātou o leo mamoe. O tātou o tausi mea. Tātou o leo mamoe le atunu. Tātou na mai le atunu o mai ta ima leo. E na mafua mai ia le finangalo le fionga i le palimia. I le tusi o le salamo lua sumul tolu na tau loto. Lea lana mo wha amalisi au lea le neita yao. Na popoa ima wha amalisi au ai ia le palimia. Ia i whaulunga o mamatanga luenga le malo pe ona iai. Ai mai se foila na ka peneta. O se vai ngā mātanga o fia foila. Ile nei tai au. Ia ile maua le ava noa e whawhesua hai. Ia matufa, matalanoa. Ma matufa i le langona o le taitai o le malo. Ia i whaulunga mo ai pe ia o ila tōne i o lo whaulunga i matanga luenga uma. E te tau ona lantu, aviso lantu leo. Ia te ila tu o lo ngaru dua i le matanga luenga ma le matanga luenga. Leo inga la utala fo i le ale leila na fau i le pito ilunga o le amanuia fo i le pito ilalo o le ngā luenga. Mana ia le popo inga tātou o leo mamoe. O tātou na amai le atunu o tātou te wa aia mea uma ina ia manui ai le atunu. Lea na mo le whaida inga le tau nei. O se whaida inga mātongo fie o wawai atu le tau. O ka sorry. Matua i whaatomu lia tomu to telo i lanto. Pai le telo mtanga luenga le malo. Telo fo i o lanto. Tama whanau o le atunu. O lo whaururu waini ni matanga luenga. Ia vi ia le li. Whaafitai fo i le lanto. Sa i li linga. Sa i li ngā malo. Tamu whainga lava wale manu i o ainga. Ia mana i fo i la popo inga le mtanga le nino fo inga pe ona iai. E na ia mawhai ona manuia. Samoa nei mo antai au. Pe ona iai ia le whilo inga le tau nei. Si taimi ona utango le tau sa ili mai e le fesile le tustala wa na filan filo e tustala ma le te o le malo te o le tunu ia mana ia fa soa le so ta ingo Israelu ma Samoa fa soa le so ta inga Israelu ma Samoa antono la mostem ia no tango le te vatu ia to ina i mawhai ona tātou whalongolongo e whai. Te e malte malawati sumaleiwa minuto au te enele tula sumaltasi wha malawati a te utou malawa awe ta avale lunga la tele. Malor te watai. La tau malawa lo mafuta mai Amerika Samoa. Besil nei mea leone. Patalo patu sungal whapengainga ya si osi tonu malii. Patu ya whaina male kalisia Assembly of God mai sa whato le whang. Miriam volunteer fatalo fatu nei vangal dayao. Malo por mafuta mai.
tu se tasi tau le ale atau sa ilisa nga luenga e whainga luenga ai. Alua tulo le ila le tamalo e pule ale me vele o le su. Ia o le su la o le loto ale tu mai mo meo mea ola e whai ala tau e whai mamata anga voe lea. Alua tulo whanoi le tamal wha mole pe isi na ngā luenga e se iau whainga luenga ai. Amelo le tala le pule o le su. E le isa ngā luenga. Ai o le tau su e sa manuki. O le tele ala o taimi e o mai tanga taima tamata. Ia, ua le ise mātou manuki e whaia na si au, vo ia e lunga o le la au. Ia, e wha matamata i tangata e maua i tupe. O le ala a whaia mwhewna e whaia ngā luenga nei. Te mana ola e te sau e te teu wha manuki. Ia na e alula i e whaia ngā luenga manuki, pe a wha pe ma whai. E mai lo le tala le le mai, se whai ngō fi e ana mea me ta ua i mausina ngā luenga. Te lo le le ua ofu i ofu wha manuki, pe ia se manuki. Aloloa wa matana ola na swingi mai le sila la lele mai le sila la e te tonu le pa o lo ile tasi aso wa tu lo tanga te mata le sio wala manuki e a saulo male manuki le a pe mai lungo le la au swingi solo lungo la fanya no fali pati tangata mata le manai e o tu mati la o mo me fa ipula ya ale ai a fa alonga kula o kamale la apa le manga vai fa ipula ya lai ongo sa ya wa lang olanga ngaluenga le fa to e swingi mai lo manuki le si taimi ai misi male lima le manuki le la aluang ya misi le pa ai palasi to no le pa lai ele me ta o le kolila la o le kamala ngai la po atu nei lo manuki e kamauli la nga pia le nga la ko ambi na la palasi atu al na manuki to no le pa kolila kangi fa kai yo awai ka fiola Ala atul mau kili fiola e vai mai lo mar kolila ka pungi no nguku au ke pisa kele ke uku kuli fa kasika ua so le o le si foi tangata la skai di fa kolila mai foi ia e la lo le si pa pe ia foi ola ka male ke fa manki e te mi o langa tatou te ofu ai e ofu e fa manki Oni staimi atata wo le lotu e fai fo le mata pule e pe ya ole angelu ya atata uru fale mai fo i manfarsa ya watu fo i ofu out ya ngai fo le keingu ya malo fai lotu ina nau mame o mai te fia ile la lolangi ya watu fo ile mata pule ale la lolangi e fo la taimi ai alu me tu moi kerusiano ya ufa maulu fo ile maka pule le kerusiano awata tu te ola fa fo linga Awane o tātou ofu fa fo linga e isa mea e le moni. Awa o tātou ofu le manuki. Ia kau ke ha meo fa manki ia. Ia makako ke ia le kako fe e le kako fia feola. Ia e tātou te leilo. Ola ia e sukariso o ia o le tātou fa ola. Awa le faya le mata pule ai le lei ona e fo linga lava oe. E le mea na faya i oe le tua. Faya i oe le tua ia tusa le lei maia. E ala i lona fa tusa. Lona winga a tātou wo i le tua. Ia tātou fo linga ia te ia lena whaia i tātou.
Tātou tala malia malai tātou whaafia fianga o le tae ao. Ina o tae lua se fulu male valu minuta na tae o le tūlai se fulu male lua. Hehe. Ngā wila kofi kanga mai ngala o wile ngā whaiak. Piri ei kākou so le. Ei or kōlina mal mangki. Se o le ponga le o kākou e. Ia. Ngai whapea le o langa mal se fulu. Lagi mak pea o ya lai akamai o ele ya ni akamai du mai ko lina bi ye lo ko ba ko fa ka sanga ku ya ke o o tai lu itau o le langa malu itau o le sai fuanga o ko sai foi mo lu itau o lu itau ai o le aso ngai diskanga ke vakula sau ya o el makua I file mu ko lindo le me o le sia vaka mai o le lupe ale iolo o le lupe ale iolo dunga le moso oi o mangi fo vai veri angal melo le monkey se tu lo wal fa fonga la ku punga ku I o so wal fa kamanga ya o saki o ya alu o upe idea mea momo ale au fa ya alu aku ka upe idea wa pe di makasi ya ke kai do foi pe fa fenga ya tididi ya ko tididi ake ba ai la ya diskan ka sau ke ma le mak bua I pile mu pe o le lupa ni kai kangi ai nga ui mai alo kua ai se I fai fonga la pi e ma ko singa upu se kasi ke fe ora ere I o risi vai aso au ai do wa le vanga o so aku desi au fai punga aku desi mori punga aku yo mo sai ya o le olanga ia mo sei fuanga pe ngale olang se o ngai ka ko kali ai kali ai a olu itau na mo tatu e fa mal se au fo le savaringa mai e matala mai e awangi ya wa vai le nga pa ur monkey ko ngol vai ala ira ko le kodi o makwa ika ni si monkey o pe ala ma or kodi ya la fu ya ku a hele ai or kodi e se fo or kanga ka fo la ke fa kodi la la fu ya la ku ngai su se me viola fai le muri aso fai le muri aso ba ia fai mai sia kilo makua le fari le piu text yak vai ke la kwa si kai mi ke banga ba ko la ke aka kwa la wa mi o fa ko ri la mar kau ko ke la ku le fa wa se fo fe ai lo makua le pe fe ai ko ri la ya winga foi le ya se pela tato ya vai vanga mo malo tato wa tru malo le bafta bai malo fo le sai tiu te manga luenga ya ngai mo to malo le fa man losi se luas fu lima menita talo le jula se fu male lua talo fati ya tariu tu lia a tu ya le toa fatalo fatu pida le vai ngala so fatalo fatu fo ya ti talato malo si fu maria yo mon sai o langa ingo ia le sa runga tatu pokalame kiren fatalo fatu kiren pasania fatalo fatu nei vai ngala uli Miriama Fonatia ma futa mai nai America Samoa you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. If you gonna keep me fresh, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man.
I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. When I got with my great shoe and I left it behind, you think you gotta be fresh and your sweet little tune. Might be thinking too much, but it's much less cash. I know you haven't had a woman. I must love your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he talo falawa. Isa ia fast food o lana fai ua tourus fulman tasi. A o e whaatari i le alii. E toi whaafowina lo lātou malosi. Lātou jesi ia e apau e pei o aeto. I le susuenga i le manulele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manulele umma o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manulele o na o iai. Vapela iai le manulele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tua ua o le aeto, ma tui ma tongi tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Aifa pela e le popole iai le aeto, e tu ua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. A lunga lele i lunga. E o lo i le vane munimo lea ua le maa na vai le oreva. O na oso o se loa le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo le olanga. E le vale ase taumi. E iai le sautonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le tua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo lave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi i a Yesu whaatari
le whaapipi apa au Yesu ona tātou whele le iai le ai le maua lunga lava lata lata ia Yesu o ina e le mawhai ai e le whili ona o so whai ma toe wha lave lave mai ia te oe whaapipi ila i o apa au ke ruso tātou te while muai ma manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o lua toru fitu o o. Lua o lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
o Yesu tau tai lo va ia o le peso fa mai to le tato proclame le lei mo oe ile nei fo iaso tau tai Yesu le tato fo lau so se me tato te ia e manuia me uma pe tato fa lango ia ma tato fa mo mo ia ile li so sani mai ate tato wa fi ta mo fingata wa pe au manolo si le ma fai o tato fa ia inai ia wa tato te fa mo mo ile li o ia tau tai al tato fa inga blanga ia o se lu tau na mo se fa mo sa mo tato le nei fo taimi o le tai au po kala me le mo e pe le fa fonga fa te fitio nei po kala me i lunga le tau tu mo blanga se fonga le radio Samoa taslima iwa tolu a mo se se bari bate le wati lo to se fulma tasi minuto ntado le tula se fulma le lua ta pe mai tato tala mai Samoa to e fa sala wina le tali tula se fulma le lua le so ya awa fo le anga ya to le tato wa tulu ya i vai ainga mata maftanga e fa balo atu tato proclame nei aso indi so ila tolo mafuta mai le nei aso i tono formai talo fai fa malo atu la proclame ya to si ia fo esi kai mi adu wa ngalo o to ia ai lima fai ona tu ala fa malo ia mamoli atu nei musika e fa no file mo le piso o tolo ngalo i tono formai ia ai mai so foi la tolo fe ngai mangase ngaso le tino o le autau si mai na watu pa e a mau pet ia o la tolo fe ngai mangadu ngai tono far pui pui ia o nisi fo tatu ai ngpa angolo mafuta mo tono le fo no foang ia fa malo atu proclame ate autou ona i leo io security o ngā ruenga i tatu i lua i fa ia onga pa malo ati ate autou malo lava lo sai ia maso se tavali ave tavali o le lava tutu ala lo per proclame malai fa fianga mo autou o wal fianga tutu mga ruenga le fa iaso io to fai valo filima pe ona ia i fa fianga lei batu mo autou ave tavali malo lava ngaru due celebra oli sa pasuile au ngai au mai le masala mole mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so say ta fa so ina o si o need to see vala awina o atumolo atoi ni mo si rock and roll I want lo ya o le papio samo ai o mo ni si vole mala so oi nu u tu ma la fanga I want my way to say face so fa ma talanga pe why fear si fo ila va o le cha foi le wosi se la va ore o ti se le na oli sa sui le au mai le na sala so foi le wosi se la va ore o ti se le na oli sa sui le au mai le na sala na 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 so say ta fa so ina o si o need to see vala awina o atumolo atoi ni mo si rock and roll I wanna lo ya o le papio samo ai wa moni o si vole mala o solo inu u tu mala fanga I want my lo tu say fa so fa ma talanga pe vai fia si va foi lava o le cha foi le wosi se la va ore o ti se le na oli sa sui le au mai le
when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Le Mangere Dental Centre, le whale whainifo whaamoemoina mo oe malau aina. A whaiu whaale tonu o loa, vige le Mangere Dental Centre, mo se whaataltala noanga, e te mawai le au whainga luenga lau whafonga fia, e soani mo oe, tau mo fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes le wins ma le ACC, whaia fua whaatala noanga, mo le whanau la eti, anga e is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Centre, o iwa, lua fitu lima wha, o iwa, lua fitu lima wha. Besa Shoane to tono le Mangere Town Centre, ile tua le McDonald's. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Fly high till we see the clouds. Fill it up with
leave my drought. Baby girl, come and sing with me, come and dance with me here in the F.O.T. trip. Say go for it, yeah. Say hooks right daily. Say go right daily. So yellow pelo, find my sparrow. Say go kalasao. Yes I go yeah. Pili ko fa mai, mawa ole bai. Pasu suwai. Mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whaatalo whelo tātu mutanu ua tātu mafuta de nei fwoi o sa fau. Whaata whiti o le ngā ruenga le nei vāi aso si mai alau whaafonga. Po o awhisuia ingo pulenga māloa Samoa e lua. Ma ese fo i de fa nga yo o fa nga malo Samoa tu totasi ma America Samoa e le ma fa no vai ese iso tangata a wa le ato Samoa e amata mai de te sama le tu manua se ia pa ia fidi ma pule tu una tawilo ai malo o le nga fa nga e tia leo le fionga le pa le mio le fa nga malo fo Samoa le sunga la audi le mali ato le wa te pola te va fo si Smith I sona fina ngalo le whelo inga matu stala le soluro le nei vai aso. E whaafitei ai le kovana sili, o le whainga malo atutui le mamanua, le fio ngā pula li I Nicolau pula malo na whaletua, o le pelestene o senate, le fio ngā tua olo ma naia fruen malo na whaletua. Whapea le whonga whitalai o le moto sui, le fio ngā sa vali te lavou ale malo na whaletua. Ona o le tali wha alo le awa I lea le sauninga, na te tala ai le paia inga sa furuvalu o le pāle mene, o le malo tuto tasi o Samoa. Whapea fo I le whatauto ina o sui o sufono whiriwhiria, o I tū malo e limas fultasi. Ai mai se le whatauto ina ai o le pāle mia, malana au waa o min star le kāpeneta. Na whairoa I le pāle mia ma le kovana sili, whapea le pelestene o le senate ma le whonga whatalai o le moto sui, o le fono whaitu la fono o America Samoa, a o le ito e taliu le whai ngā malanga wa maru I le territory. O le nganga lava o le whaaftai alo ia I le Koban Sili, Presidente Senate, ma le whaunga whitalai o no le awai mai, tātou wha moe moe. O se taimi mua muane tala whaasolo pito, o le wafa whenga I o maa loe lua, wa atoa mai I ta. O tutuila ma manua, mō tātou I nei. O le taimi mua voi lea, whato auru whale ai le Presidente o le Senate, ma le whonga whetalai I le potu o le kabineta. Ma se taimi mua voi lea le whato auru whale mai I le kovana, talun whawai ma lo tutuila, e le I saulawa se kovana I ni whatautonga o tātou parliament. A le nganga whawhtai I au mou mela tō wanoa, tā ua tātou so tanga matutuila ma manua, tā ua. Mua le ngata o tātou o le ainga. A le wafa whenga I o le atina ina o malo e lua. O le tāra Amerika le whao ngai New York, le whao ngai Fantongo. Tūlanga la tau whamanuianga, e te le manuia o Samoa e maua mai atu tuile ma manua. E reo ni upo e vane ai. Ai o le tātou so tanga ma tutuile ma manua e tauna tu e wha maule lei. O lo ua le teritonunga. Ele ngata o tātou wainga, tātou whasino manga o tātou tangata, tasi le ngangana, a mio wha Samoa tangata uma, e koneti le lei ma tātou. Ma le wha moe vo nai lo teimi wha pāre mia. O te matuato e sui le ula lea, ma to e tu wha tasi o tātou langona. I le tūlanga e siri na tarawhia ngai mo tātou ma Amerika Samoa. Wa e tele le tātou te mau ainga. Tu lau a New Zealand ma Australia
paisia tunu ale tupe Amerika e tasi tala Amerika e le la talata le easy currency le e tupe mau el tulanga le tupe Amerika ya mal tulanga la bala na le vala la tape no vai atu le currency ele fa ngal malo tele le tate fa ngal tol su minute le vale tato ngal wenga na faile nei fia tausanga o le fai e o mea mata makula i amal tau maftanga tutuila mamanu ai ai fo I mai le va amale maufa o so matupe we have done that all these years ai le o maita wina le te le o le famanuanga economically wise o nor tu langa le tato fafta winga me se foi tupe la fo mai te le tato so tanga tawan tato tapena le ai ini fama tuina o felo inga la mana yele ana neisa mato felo I le fionga le presidente senate ia mal fofonga fetalai ia e maofa la to ila mana ia o sava vali mai tonu e pati si tato tunu o te loa ele ia ini tūlanga whape o tau whisiringia po aile sila fia uma Samoa sa ile ceremony o le presidente le o tutuila mamanua na laina whai pati whape na fo ila le e fionga le whong fitalai e wha sofia ila tūlanga ona le tūlanga o le mana ia ia mai paui o taitai o le tunu uno manatu e mai ni le whaunga ia ona o tato ainga o lela lata mai mo tato ni ia le na fio mai imtala mai au le fionga I le pandemia sunga la auli le mali atoa le ua tea polata I vao Fosi Schmidt. O le tausu tasi ono fua ua manu malo ai le whātua I le atua sa mo o tasi. Ma fausi ai le whainga malo fua ua mai ono whātau I lumo le fionga I le ao le malo. Ma le paya inga sa furuvaru le palemene. Wa whaalia le te itai o le pati wha upu whai ua tu malo nei le mai ai o le whainga palo ta tele a Samoa. O le naunau ta inga ia maua senu mela o na foa e mawhai ai o na pasia. Nisi o tū la fono te tele, le e mana o mi ai le lua vai tonu. O sui whai pule tu to tasi o I tū malo si umu ma vai singa no lua. Na whaalia le sunga la aulia le mali atoa le ua tea polata I vau Fosi Schmidt. Na o atu, peitai, na ave I ai le whautuanga. A whai e fi avea masui lango lango o le latu vanga wha upu whai. E ao na aloa ia I le wha mawai matofi whai pule o lai tū malo. Ai to e foi e faia palo talaiti e pe ona sa fatino e le sui fai pule o va au fonuti o fale ata pharmacy umu I le paia inga se fulfitu o le pale mene o le fa moe o le vanga fa fai ia tuli le fai numela e mawhai infanga I le malo o le wo vatu malusu wono ia fai numela e fai fatu le malo a le aunga atoa ia mawhai o na maua fai numela e sui eitu la fono onga 2/3. E foi sa tato ia il teimi o le fina ungo le tolsu wono, por tolsu lima, por tolsu wono. Mātou te taliton, e te tauna ngā ioi il tato malo. E le ngata ia tina, e au tūla fono te sui. Mai o la lava la le tau nunga o ia le tolus fultasi o fai pule sui. Se Italia ia tūlanga o tau whamsinonga. O afo il mele na tupu mo no fo inga le na umani e to alima le leisui fo na mo al fatu tu ile to sa mota ina u fai nga fam sino onai uso ia no mai tuto tasi yo e no atu le sui o si umu ia ma le sui o vai singano lua matu fa somtal no ia sa o fa malam la malele ia fainga va vai o mana ta oto ai le por kalamel fatu tu ile tu sa mo tasi ai ai le tangata e ia u fale mai le ainga nei ui mal faito ta milo mai tono faito ai fainga va vai pe le mele no mai ai ale tu mamau o la le men fai ma vai le ai u fale mai e ve masui o le fasti palo talaiti o le wala le na la tau te la ngona ai le la ngona o le vaenga whaafai. Le ana mātou sava vali le valu masina. Go through the right process. Awa ele tali tonu ngatulo ulapa. Ele I tofo tangata nei le mena mātou oye. Ia mātou to olo se furu le na vese. Tu lau fo ili toe o le upu lea. Ele whaingofi. Ai umātou manatu.
ai se tangata e sau e fia papatiso le ainga o le fatuatua sau le awala sa ia na matou ole momoli pe o le mena momoli ai tu mamau umale momoli o lato i tu malona o momua i le chapipi a le o matou tu e foi atu o latou o le sui o le fast ona le pine lolea ia ona o maisa o le faititoa matou tenuti me fatasi Mo toso le tau filima i se whaai unga le malo New Zealand wa amate le vai o sanei. E pe ona tau fia le tu mawai le toe vai tamatu o tangata anu o nisi e tunuu i tangata anu o New Zealand. Ma ua whaali ai se li poti le Pacific Media Network o Samoa le tasi o tunuu o le amatua a fia tele ai lea whaai unga. Whaali e le li poti o mafua na whaia lea tau finga mo se taimi le tu mau. Ona o atu ngalunga o le malo New Zealand. I whanau o lo vai tamatu inisi o tangata anu o lea tunu, ai wa fiai ni whainga tau sā wanga po child abuse. O whalia se whiringalo le minstalang o lango whamsinonga lea malo, i lea lava li poti mai a whairo ai o lo i aise tau mo whainga i le teiminei, e wheu tanga i masui o le malo Samoa, whaata tau lea le mata upu, e peo na o i ai vai ngā tama po adoption, ai se i vanga nā ua mautu se tau tonga o lea tūlanga, ona fto ato i loa leo le isi la sanga i saso ai. E tu sama le tasi le afe whanau e vai tamatu i tangata anu o New Zealand le tu sanga, pe tai e leo i loa pe fia tonu le au whai o whanau, o loo sāwa ina i latou o loo vai tamaina. O le mai ai o le whontanga mua le pāle mia malana kāpeneta le asalulu le nei vai aso, o whaatulanga i whilo ingata i vai aso, ale vasenga o li mata mai tai tu stala male au fa sala lau pe a mai a fono al kapeneta ia solulu o vai aso tai tasi o se ava no le pe ona fa ilo le tai o le malo le fionga le li pale mia he fa ilo ai mata ubu o fa ai unga fono ina le kapeneta ai ava no ai le au nanga tu stala e fisiringia le malo iso se mata ubu o fa ilo ai fo ia le pale mia le ta u o nga ruenga lo taulongolongo ai e tu stala male au fa sala lau lo tātou o tino. Ai le whontanga mua al kāpeneta le whai ngā malo fau le salulu ana nafi le i Samoa, na wha maonia ma pāsi ai, le wha ngāi o i loa se fuafuanga tau tupe, i se tūlanga wha na tinati mo le tolu sifuru aso, e peo na wha o ngā ai le ai inga se lauma le lima, o le tūla whono wha vai o le malo Samoa. Tala nao le nei aso, O mawhai una awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le ADS Travel. I le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le ADS Travel. I le o lua lua whāwalu o po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Malo leva, malo le sa fa malo fo de musica fo de nei sulla fo le chat fo fiafi. Isabu le beze malo sa jo. Malu fo le la so le vanga. Dai si male vaenga. Nu o malu le vanga mala mala manga le fiasi. Fa la mu fa bali. Aroma yava. Il est en nouveau just to follow on dream. He had to find. You can't know the man, then they follow the dream. That's on his mind. Now she a boat on the river. It's sailing away down to the ocean where two I can swim. Now she a boat on the river. It's sailing
the sky. Hula Palama Blanca. Oh, on a mountain so high, no one can take my freedom away. No one can take my freedom away. No one can take my freedom away. Jeshuga, Jeshale, Paifa Alele Nandea. Jeshuga, Jeshale, DJ, Paifa Alele Nandea. So we are. Aile tala no po sefe o le ialuloa. Awa ole olangane, le ila mai awale masoa. Eva ila famalu, ole lotu mawela no male filemu. Isi ole lachi, male fai la mu. Fifa alele na mesuma. Fifa alele na mesole. Fifa alele na mesuma. Fifa alele na mesole. Se football valu minute le tene le tu la football lua pele fa fong pele tanto wa tino di si dau tatu fa fia ka su fi la yo le uli wanga ya tu telefon tatu wa tino i tama tanga malo longo le yaso ya bai tu banga luanga sa fe ngai mali ya ba malo ati o tole na wa ma pu ati tono fona inga ya ba fa malo atu la nga se mala ku ka le nei fo yaso ila tolo fe ngai mala sengo tama tanga Lau foi fala inga u mala vole nei fo ia u li fa talo fa te poklame. Ia ba fa malo tia joe. Ni sila mamalo le tatu wa tunu le na wanga ia tu mlam talio ngalu ngale uli. Se pa ia foi si taimi le po na nei. Mamalo le tunu tape datu mo ngalu ngale sifi po. Ya ele tu foi le fa malo tia te lan to lo fe ngai. Tiu tu mangalu nga tono ainga fa talo fa tu fa malo tu poklame an tau. Malo la pale malo no sai tiu te mafai malo filima pe na fenga yai. Immaculata represent lo mafuta bale nei fo ia oli. Wa talo fatu so ia timu seve brother lo fatu mo ya oi. Mori nga lu ngalo fenga yai. Wa ele fatalo fatu ia te bala ingalo mafuta bale na mrepone. Pa malo fo ia ese tango mo. Malo no sai malo fo nga lu tiu te manga lu ngalo nei yaso. E ni so tatu panga yo lo mafuta mo nei ya uli lo fenga manga duenga fa vai temita lo fa. Malo la valo sai. Alo fa malo lo siante o to. Yo e tu dat pe tatu fa fi fianga su fi filoi. Awal fenga lo tatu wa tu. Tu te manga duenga nei ya so. Ai mai so tau mafutanga le na wa e mapua ti ya le nei fo ya uli. Pamalo so ya tango.
Yes, mal fantu yang Julie, male au dang mal tu le Island Style Barbecue. Alo para fakta lima fakta baile nei fo ya oli. Walaba
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Nau tise tasia li mau oa malu ile langi. Pemai no watu le lile. Fa fe lo mai le angin. Ya mai lo le angin sau tau ta mata le mana yo le langi. Alu le ole savalinga le lima o le male angelu. Me o tu tau watu I fale mana naia. Hamelo tala le mau o. O ai fale. Le tala le angelu o fale na. O fale o tangata. O tangata na no foi le lalolangi. Ia o lato mea o mana lato fo ina mai le taimi o yai le lalolangi. Ia o mea na e mau fai ia lato fale ilunga nei. Fa pero la milionele te tau la mana ia vola so fale mele ai tau fa si no to lo fale lo fale alu ale o solo tau tu li si fale mana ia le ila ti o ta fa melta le ma o ulia mele ai le ai fale na le si foi tanga tala to ia tau no mai tau tu li si fale esel mana ia mele tala ale al ma o ulia mele tala le ai o le fale na le si foi to ina la to ia tau no mai Al-watu fainga malang tau watu fo ile tasi fale esele mana ia famele tala al mawa ula le le pi auro mai luma mai le angel le fale na le silo matua to tia ho tau no mai silo matua ona le fale le na mai lo le mawa fe elo fale ngeli le la ka o le o le lo po fe ilo fale mai le angel tau to tia tau watu ile mama te tu nga uta tu o ma fale te amaia ia me i tonga la au mana na ia o te angelo vetu se peiso tonga va o le mele wo o ye ai me lo le tala ale mo fe eli lo ka fale o kale la vasa va me le angelo sa va vai tu ile le pitole me o ta yo la ye me le ka o ye le I le va na salu sa valinga le ai va ai lo le mo o se le to inga va inga be se fale e na ole fa na I te mai po ai fala la mai mai la au o lunga la peni la fai e ato ai mami o lau la au e me lo dala mo ole ale me ale ku mai na me ska mai fale pese umuku ka le tu mai pia se fale mo vole le fanga bo se poa e me lo dala angelu o lo fale la ali o lo fale la fa fenga ngofo la ko ingafal e kilo e o ngofo fala nga fale lua ila lo ki o aka kele o ka vale I ila o ke fel wa fa fenga mo ki ngofo la ko ingafal se la me o fale ngofo le po lo malitala la angelu ya malia o me ala na e au mai ai taimi o ila lo e fa wo lo fale lunga nei o la me am fai o ala me nga mai fa wo lo fale pa wala le me la vai o me nga mai ia lo fale la o le ko pisa se o solo ko ngol fale ia na maulu ale male malingi o loi mata le se tala e lo na fale pe se fale mau o se pua mana tua foi o manui o le langi e ta pena tu I le la langi e le fatu ata pena I le langi manui o le langi o me te faia I lalo nei a foi famila fionga le o me fusia I lane e fusia I le langi lona winga o lau au nanga o me ume faia I lo fatu tua I le lalo langi e ala I lau tapua I le tua I lo wanganga malo fa maoni o me ana o na ta pena I le langi mo oe e fuala manui o le langi I mea na e faia I le lalo langi awana I faase se ina oe I teleo o mea e te faia I le lalo langi nei ai alu vale ai lo malosi ai e manatua o le teleo o lo taimi ma lo wolanga atua e tu wina I le ngaluenga le atua ma e au nai I le atua ma lo whamaoni ala I lo talio ke riso e vea ma lima whaola I lo wolanga ma e tau tuaina le atua ma lona fina ngalo e ala I au ngaluenga e vi I ai le atua ma lau fasoasoani tangata umai na yala atua mawale manuia o le atua o na e tusi umai le langi o manuia lana ia mau palena o lo whaatali mai le langi mo oe I le taimi muli e moni le langi a wane e mesia o le nofuanga o lo iei le manuia o le atua Latte.
So e lua se fulmale ono minuta talo le July tasi. Jale tasi ona batu fo ilo tatu tala phone ngale Britania. Ba malo tu social malusiosi. Ya fa malo tu fo social yanchuna. Au nga talofa. Ya ngar kamagiki ai fu walu ngi ya se koling. Ba talo fati social amuri talo we lua brada lo fati ya joy malainga. Ya ngai tatu fa mal awai mo tatu manai lu tau ya mo tatu. Vai ka penga ka ngofo mo falkioa ka ma falfonga falelua. Ai ka ko nga fiu se falkioa. E vai de tala le na ya ma fo e pe ao se fali. Ya ale fale ya lo ka fale nga. Pela nga manga ya alu viu se fali o fakas. Ya wa ela que ya va pequeno com a casa ela va pema ya o lo fale le ya le fa merca cae le fa ka fale le ai le fale ngas kamalo nga le kuli melon ko lu nga bole se me ela nga mo o wa que o lo fale le kamalo le ai so mai e lo so fale nga para nga si fa finga nga le nga rualo ko lu se o ko se vai foi que vai pensar se a vercula fongo ya batalo va tu dei vai galaso ya talo va peia allo va tu le sunga le picopo ai sa de leia o si descanga kali ala ko su fale longo wingal ko ya le ai ko fale ngas ka maki ngale ngai kau su se fale ma eku nato fatalo vatu nato dei foi ya uli malo se fo poluia fatalo vatu ya se paima ati se vai alo vatu se paima o tere tiu bangalu ngalo fenga ya i nei foi yaso America to telo ila tu le foi vai mai fa fonga mai ya ai mai sene chamama nei tina lo mafutu vai ngol tatu pokalame nei vai ngololi ya o vai vanga lava mtatu fa so ina im fai on tatu mo sina ata masina fa mal si au mo tatu au fenga ile tatu watu no ituta manga ruenga fa malo atu la ya to umala va malo la tawa tai ya to tali fo ila tu ituta manga luenga to le ya so ya fa malo atu nai abita vali fa to ama mo tatu pokalame alo fai malo lava ngai fai mai ngai peko inga le siti ya fai mari vai si la vea ya va pe ngai ke fai upa inga le siti ke vai le ka pa ko ngai ko kai enga ngau le upa ai sau le nga fakia ka le upa le ko ngala ye lo ticket E ora pai e mau
Manu foi le meia saki malato waya Ua le toe au ma ona toe whātua tele o toe whānau Pe a whai ua le tausia ai whasara lau Ua le fuatasi se nu o le whasa ola o le au tini funga le palalau Vale ua lea oa ia e mātua i ni upu Osi e a fisi, osi e ta whaka le au whitalofi Ua le ta fulato i se alanga pomi Osi e a fisi, osi e ta whaka le au whitalofi Ua le ta fulato i se alanga pomi Eia soa te tele o leo nere tole au ngā ai na toa tele Le a fua i le tau ai ai o leo la ngā O le se lau tala i mei aso ua pei lava o le lua tala pe a fua fua atu i le tau o loa a Samoa Whaalongo i na pea i talina le tau ai nisa o nisi aina E maa fua mai ua le lava o le tau sina Tua tasi e whai ngaruenga o le tua lima na o le maiva ai a whao mai i le lau wano la angani ma le ulo Osi e a fisi, osi e ta whawhale au whitolofi Wa le tofu nato i se alanga pomi Osi e a fisi, osi e ta whawhale au whitolofi Wa le tofu nato i se alanga pomi Visi luki sua whawhia whianga mo tātou le nei o uli. Ina ua tule bal tebele wati leo toi si funma leiva minuto talo le tūlai tasi. Vaenga tā ua, lisi vaenga tā ua le li whatatanoanga na fia tusi talama le a fionga le li palimia. Le aso nafi. Nafi siringia ila ia le se tasi o tusi tala. Le sunga le fionga le li palimia. O le aso na si la fia ia ile so tanga lea o Israelu ma Samoa. Ta ua le whaafonga le tātua tunulanga le na fesili le tusi tala. Ia e ofo ila ili teimi o le whaatautonga le na mai mo i ma sirisilo le tātua tunu a o la e fo i le fionga le palimia i le tūlanga le kafu fo ila Israelu. Ma iai ia vaenga na tirutiroi. Ai mānei ala, na whaamanino la e le sauruanga le palimia. Ia ila na ia fo i tū, ma le mafua anga. Ma le mafua anga. A le tasila le vaenga tā ua le sauruanga. Ia o le whilo inga utustal. O le mana ia fo ilia o le whilo inga le na tela noi, lo le fionga le minista. Ma whaamalama lamba. Nai vaenga pe ona iai. Ia le sotanga. Le ngata le sotanga. A o le a se mafutanga. A Samoa ma Israel. I pawani o la whawhisiti ka mungu eno pio. I le pio nai tā ua ia le tūlanga le o vau i malo. Vau malo. I se sila la o pio. I le tūlanga o tūa i le malo Samoa. Pe a ngai lea i le taua le oropatino ina nei le vau Palestina ma Israel. Wala ngali ni pesili. Ona sa mai tauina i le aso nafi. Tatu whatauto. O whatino i nei po inisi po i tūlanga o tu maanga fa Israel piona tatu sila po mano na tu wala ngai po inis ko yung manatu lau tero na tu i se va ai no po fele anga ai pe tu po il malo sa mo pe ata tu po fuale anga tatu ba vai tu lang of tawa ingalea itu po mai Palestina ma Israel pe ole na mai tawina foi ya lula e ina foi ole skafulia polo yel po Israel lo pionga mai so fina ngalo i tu lang ya va ftai o le tātou teritonunga whaavai le tua Samoa o le tātou teritonunga na whai o tātou matua e tasi le tua teritonu i le tunu o le tua o Israel mai o le teritonunga na o lo mau le tuspa ia ma le whea ngainga mai le amatanga pape ai e whaamanuia le tua i tangata e ta talo mo lononu e whaamanuia le atua ia i lātou e pui pui lona nu. E whaamāleia le atua. Ia i lātou e whaamāleia lona. Mai o Israelu o le pupil, o le i oi mata o le atua o le teimini. O le talitonunga la whaaltuspa ia. O lo talitonunga le teimini o taua vea i le atunu uma mea uma. E tātou te tuturu me o lo i whaavai o le tātou atunu, o le alwhaavai. O le atua o Israelu. O le atua o Apelamo, o le atua o Isaako, o le atua o Iakopo, o le wha o tātou atua iei. O le lalolangi le o tātou iei. O le lalolangi o tangata. O le malo o tangata. O whaiunga i whai e tangata. A o le mea le te tau i ele mo le ala i lo teritonunga wha kerisiano ma le tātou teritonunga ni tātou sawai.
Wa umana saini e fea ngainga a Samoa ma isa la edu e lango Samoa isa la edu e lango isa la edu Samoa wa umana saini. So diplomatically, religiously, culturally tātou rewa tō whātasi ma isa la edu e ni si taimi na nofo i Samoa e rungo leo pā e vai ni si taimi na pāloka te e ai tātou mele o lo taimi whapare mia o te tiklea i le mea lea leo ese Samoa ma le lango ino le nuo le atua o lo una tele tonunga e tātou te mawai manuia o mana whai o eise se mwhainto e tusi le tuspai. Who can rewrite the Bible or interpret the Bible in his no new imagination or his no new way of life? Le ai o mana whatatia mai e tofo uma tātou ma tātou tele tonunga a tātou olo e maile me manuia i le atunu. That's loudly. I stand for Israel and nuo le tua. Pele fia in tangata langi pure la tau. Ao Samoa e tu mo le nuo le tua. O le declaration sa o na le fai te mine mai o le tūlanga fo ina mai le teimine nei o a e teimi u mai lo teimi whapale mia e tū la i Samoa e lango le nupa i o le tua because I was there. I was there and I saw what had been taught to us all these years. O papatiso le vai o yoritana no uo o men fasa tau lo li. Na o sa vali me umolo teu mai tātou tu spai. Mea na fi foile nganga pa ia whaere baptisonga na mawel pentekoso me meu. Ua o tali tonu la o i tauna tātou wanga e pui ai o tūlanga la vai e whaavao malo o whinaunga o malo whaare tangata. A o le taua lai whai nei, o le taua whaare nganga. O le ai foi lai wha solo ai nei i a bebesinga o Palestina ma mea na tau te sirfia leo se taua fau nei. Mai a le amatanga i sa maeli ma le nuu o le atua la lava e wha wau al taimile nei. Pa o le mea tātou, what the Bible says is to pray and bless. That's all we can do. A laulangi e pule laulangi po fetu o le tangata. No, vema se dansi o Afrika o tele la. Pa malu mua toa o tele o fesiti. O le tūlanga le i whalemai. Masalo tau sa. Talai le atua, mose, loto tele. Talai le atua, mose, loto tele. Alingana ile mose lunga le maua la au te talana mu ole me o kwai ele ia faina la au ile afi wasao ole fa alingana ile mose lunga le maua la au te talana mu ole me o kwai ele ia faina tu o oi ai pupito e fa aula mai no nu ua o mai le o la totali mama pasa wanga afla o se au ina tu o oi ai pupito
Leo tos fulu bidi tola ta leo leitu la tasi huioe ole vaenga na pe ona ile saunuanga na fia le afionga ile pandemia ya ila na ia fo isaunuanga matusitala le anga olena ta ule fisile tusitala ya ona oye fo iniso ila tu ofisilingia ya la le fo vaenga pe ona tilo yai ile temina yai ia le fatautonga o mana i tele la ata tu o le afionga pe ia le tua lo manino aya ale mani ia fo le si vaenga le saunuanga le pandemia pula tanga te lana dia te tonunga au le te mafai ina ia to fa fangu ya Samoa e tau ai fa manuia le tua ye fa manuia i lo nu ai fa mala ia fo ile tua ya te ila tu e fa mala i tonu yo tatu e kalesia i lo utal tonunga e le se e kalesia lo te talo mo Israel mo ia la uia va ai nei time ia fa tai la fo ye e se e atu le fainga malo nei vai time la fo e la tu tisi la fia mamlama i tulanga pe ona iai ia e miso so tanga misi ha ia no uia tunu uia isala elu pe ona tatu falangolongo mo tatu tilo iai fa vai ile tu Samoa fe fa vai mai ia le fa fonga manino fo ile saunanga ale li pandemia pe ona iai ia le fatata nanga male ale autostala ila so nafi se vai disi do tatu falinga alo fatu so ia ngaftasi de se fe mono pe ngai tu mangalu ngani fo iaso malo la pa ma mai. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had 1 or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Sunga o wheka whakau e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta awale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu ta la pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele. Wha pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la ko witi is fuluiva. Mo i la tau is fuluan tausanga malunga atu. Wha pia matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Samoa. O le si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Lui tau mo le aso. O le tai e fai ma au auna. A leader and a servant. Ioane, lona mata upu e sfulu ma le tolu, a olona foi upu e valu. Ua fai mai pe teru i ateia. E te le mulu mulu lava i o uvae. E o i le whaavavau. Ua tali atu Yesu i ateia. A fai o te le mulu mulu i ate oe. E le aiso tofi whaatasi maau. O le tai e fai ma au auna. A leader and a servant. Ua whaalau i loa manino e Yesu i lona au so. Le winga moni o lo lātou wala a wina. Ia avea i lātou mata i tai. E au auna matau tua i tangata. Fai mai le tala i one. Ua aluifo Yesu i lalo. Ua sao fai male apa vai. Male solo. Ua a mata o na mulu mulu. Ma faa mama i vae o lona au so. Lea lae, e o mai a Peteru le whaasolonga. Ai fai mai Peteru i a Yesu, Yesu, e te le mulu mulu i a te au e o i le whaavavau. Ai whetala Yesu, Peteru, a o le whaamama ina oe, e le aiso tofi whaatasi mau. Fai mai Peteru, se Yesu, mulu mulu atoa, o vai o lima o lo ulu o mata o lo wisu o lo tino atoa. Ua fia maua e Peteru, le ola e whaavavau. O se tala lau i loa le tala le nei. I se tā i tai. Ai alu wifo i lalo. Na te whaatino le ngā ruenga. E masani o na whaatino e polonga i ia o na pō. A ua sao whai Yesu. E whai le whaataita inga. I so o se tā i tai. E tūla i mai. So o se tā i tai. I whai ngā mālo. So o se tā i tai. I e kālesia. So o se tā i tai. I nuu maafi o anga. So o se tā i tai. I whaala potopotonga. Mama tā ngā luenga. Ua fofola Yesu se whaata i ta inga lelei. Mō tā i tai i nei o na pō. Samoa e. So o se tā i tai. Ia i loa alu wifo i lalo. Ia i loa tautua ma au auna mō tangata. O lana whaatinonga. E tautua ma au auna. E tāua i luma o le atua. Tai o le malo. Tai o e kālesia. Tai o whalewhai ngā ruenga. Tai o āinga. O oe o le matai. O oe o le whaiwhe au. Aia. Pe a se i e alu wifo ia i lalo. E pei o Yesu. Sao whai ma le apa whawhano. Whaatino le ngā ruenga mulu mulu.
e whaamamā i tangata. O se ngāruenga, o le tautua, ma le au nanga. I le nei fo i aso i a tātou whi au ma ngāruenga. Ae a pe a se i alu wifo tasi ia i lalo. Sao whai ma le apawai. Ma uu lau solo. E te mulu, e te wha mawhana, e te wha loto tele, e te wha la ei au, ma e wha malosi au. I tangata o lau e kālesia. I tangata o lou malo. I tangata o lau e kālesia. Samoa, alu wifo ia i lalo, e manu ia ai o whaiva. Tātou te tāro. Lea tua mamānai, a oa o maia Samoa, ia mātou i loa o na o ifo i lalo, i le loto māua lalo, i le anga malu, ma le file mu, e tautua ma au auna, mō tangata o le atunu. Tātou ia malaua fio i lene iaso, e manu ia aia mātou fe au mga ruenga. Lou lava suafa Yesu, ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, our economy's been shrinking much faster than economists thought. Latest data from Stats NZ shows GDP dropped 0.9% in the June quarter after 2 quarters of growth. Business reporter Michael Sergel breaks things down. This latest fall is worse than all predictions, with economists forecasting a 0.3 to 0.5% drop. Hire services and real estate agencies have been doing better, and we've been spending more on computers, phones and TVs. But we've been manufacturing less equipment, constructing fewer buildings and processing less food. A forensic psychiatrist says double murder accused Ha Gyung Lee believed she was doing right by her children when she killed them during a suicide attempt. The 45-year-old's accused of murdering her 2 young children in 2018 and leaving their bodies in a storage unit for 4 years. She's raised an insanity defence. Defence witness Dr. Yvette Kelly says she was very depressed following her husband's death and her spontaneous decision to kill her children was secondary. Ms. Lee described her own death as being the goal and that her children's deaths as being to prevent their lives without their parents. Authorities are continuing a large-scale search for a woman missing from Christchurch since yesterday afternoon. A Tesla belonging to 66-year-old Tracy has been found along Taylor's Mistake Road in Scarborough. The government hopes an Auckland rail upgrade will free up motorways and give people more choice. The ribbon's been cut on a 3rd main rail line in the supercity, connecting Whitty and Middlemore Station, costing $328 million. The Minister of Transport and Rail opened the line this morning with the Auckland Mayor before taking a trip on it. Transport Minister Chris Bishop says this is an extremely important part of the transport network. It's about giving Aucklanders a viable alternative to relying on their cars, a necessity as our biggest and most important city grows. And that's news. To sport, and Kiwis League representative Brandon Smith has appeared in court on the Gold Coast over allegations of supplying illegal drugs and disclosing inside information for sports gambling. The Sydney Morning Herald reports Smith's lawyer has told the court the matter was contested, meaning he'll likely fight the charges. The charges relate to a golfing weekend with fellow NRL players in June. New Silver Ferns coach Yvette McCausland-Juries explained her decision to appoint a 4-strong leadership group instead of a new captain for the series against South Africa starting Sunday.
Kelly Jackson, Karen Berger, Grace Wecker and Kate Heffernan have applied for Amelia Aran Echinacio's vacated position. McCausland Jury says she doesn't want to make any major decisions given her interim status as coach. And that's sport. I'm Scarlett Swetanovic. Hey, hey, oh! Walu bili tolo tene ia leitu lai tasi do whafonga le tātou wā tunu I tātou tala fau. Ile ngangana peretani pa dei whafonga ma yeile nei ia o oli. I tu labu budu le tātou po klabe se pa ia tali tu lai lua. Mawa ia tu pei winga le tau le solo faisi wha malu malu le nei aso. I ole tu alala pe le po klabe mo tātou ma le malu le tātou wā tunu. Tau tua nā mā oilu saonga le mūlo whalua I lunga le awala. Ia amana tua fo il verso muli ali nei verso muli a onga nei whanau ia tau nā mā oilu saonga le mua nei tamaiti pa au le piki nei tamaiti le aonga
ave se whaamaru le te wawa i atu o le pia fōringa mai nifti mongo le asau le nei aso. Ave la se whaamaru mawa ile o whaatimu o tamatiti e tongi tono le tawale. Ia na e alu rola ia le wakaunga e kukui o le mele piki ia kamiki au. Kimuange. Ia ala iti tanga tula i le whaamaru. Ia ele leifo ili momo le tuwane. Ala wale vang tutui o lau tawale. Awane i turi taimi i tātou. E nei tātou whalinga o tonu mai. Whalinga nei o le Free Community Health Day. O le awhaias po kalame whaabitoa i le vaiaso nei aso tona i aso luas fulo setema. I le tula sifulo le tai au si pa i atu le tula e lua i le oli. I le kalesi o le Life Church. O le lua i le lua wha. Lua ono Mage Road i nai molewa. Mo le soifua maloloina le lei. Ma le whala uloina o unanga ese tau le soifua maloloina. E pei o le Moana Connect, Pacifica Health, Tafono, Langyola Services, Pacific Home Care, maisi lava tatu o unanga. O le tele o unanga nei o la whapitoa la ato o unanga mwha ailoa fo i o la ato tautua i la stona nei. E mawhai o na whai ia sausiaki. Whatau si mai whapea foi ia mani a tatu workshops, poni a tatu whala uloa o unanga. O le tongofitia leo i tu ainga ngase ese. Ia pa whapitalanga i vaenga tau menopause. Vaenga o le mai fatu. O le ngungu. Ai mai seisi ngase o le kidney. O fatu ngao. O kanesa. Siaki tau o loa po nifo. Ia po dental health. Tui pui maisi lava ia tato o nanga. E leila se tutongi taria so se tasi. Maua ia tatu spot prices, mona ia tatu mana ia tatu tau mafa, o le amaua fo i le aso. Ia o le pena fo na iai ia na ipoklame mo na i whanau, face paint, mo whanau o le ia i le aso, tatu tau si eile lofo le li tatu whilo ia i le lofo le tua. Mo le maftanga alu mtama whanau, le urua i lao le tala le leima tutisi salongai salolonga. O le awhaia tātou whanutanga i le asto na i nei aso luas fulo te se tema i le tu la suma tasi di tai au le hola le kalisia me tisi Samoa i Papa Toi Toi. O le tuatusia sufuru maleiva no Benside Road i Riri. O le tātou whono lea e wha mapopoai i a tātou sawhanga e ala i a tātou tonga wale tātou whawaimoe i le vaiasa fau. Moniso le tātou nuu whato a maua le nei whaasisilanga whaponmole. Ia suantu le nei aso tātou whaasoa. Ia matalital noa a wafo whanga ua tātia. Moniso whamatalanga whakasota i mai i le telefone nei. Reverend Sione tautua i le oru alua tase fitifitu. 5 alua. Po mwangu tia lua manuwae aso i le oru tasi. Oru fitu o varu fitu. Tātou whilo iai i le aso i le angare lei. Mole alofo le lii. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wada, ersa wada, ersa wada yani kida kau. Sangai di tuna mat sangai di. Tasi leo tatu fasi silanga. O le awhia se whalinga o la al Pacifica matatau pea po malu i le te puke o Tawa Community Center i le astonai suma 5 Novema le tula suma tasi i le awauli. E ai o le taimi le tau mai o suma tasi le afiafi. Suma tasi le afiafi. E mawhai o na whai sou la wha Samoa o na whaariali le o lau pea ia po o lau malu. Molisi whapatalanga, wala mai ia Sabrina, whale i le olu o tasi, i wala tolu o tasi. Mawal tātou tusi le wawhirifiri mal tusi songa i le tātou ofisa, pe on whalaudu atu whaafonga i le tātou watunu. Wala mai tātou telefoni lua no lua tasi 5 vitolu, lua no lua tasi 5 vitolu, na yanga i maile le tātou tuatusi lea, o le tolu pātolu ono Hopewell Avenue nei Manukau, ia e fetu se fulu tāla le tau le tātou tusi. Le maria i or kako kusida, ia se fiak fuila kaka. O le vana tau ala ngātu wasuri tātou tusi, wasuri tau.
Ia ai le se sawa fa mai. Sawa mongo mai le 5 kala. Fa mai la. E va pia kai le si ia. Ia. A le ai fa sala la kwa e fiku se fulu. O le fiku male o. Fiku se fulu. Ia se mai. E fa ke fiku se fulu mai. Ia anga le 5 se fulu nang usau ma. Se kusanga. Ai se kusanga se mariua. Kia leo koe whai doaku e fitu se fulu tala. Fitu se fulu tala tawal tatou tusi e tasi ai mawhai o na wati ati ole oa ringa ngana nei tu tonu te whai tau mai mala mai. Ia o na fatu ai lole o saulaunga. Tau a fo ile ai tau talai tono lu aingo le kalesia o mafutanga e amata ina tatou. O le si tatou whasesilanga o le free whanau lunch. Ua woma ainga umalawa au kilani wha mau wha le mai laso wha ptona nei ia lea fui wha moe. Ia o le lunch la lea maua fua ia le mea aitau mafa vevela o le ti vevela fuala au aina o lava second hand. I e moenga ma le tele o isi fo i mea ngā molo maota. Maua le tātou i leisi kako kupe aluai. Ware aia se mane aluai. Au aso lana i whai ai. Aso lusu maltasi o setema. O le aso se fulma le lua o kitopa. O le aso lua o novema. Ma le aso lua se fulma le tolo o novema. Mai le tu la se fulma le lua pa le afar se fulma le lua. O atu le lua i le awa uli. No whanga e whai ai o East Dale Reserve ina i Avondale i le kapaka. Ia wa ina le wauma. Ia wauma. Auna tatu fasi silanga leo watu mo tatu watu nunga tatu le nei ya oli. Pe ona fa fonga ba yai. Ya wa atu ina ia mafai ona e mamlama ma silafia mai se niso fonotanga o niso proclame leta pena mo fa ngol vayaso nei mai se fa mo la le ya unanga matautua ia pe ona watu mo tatu watu nu taua yo vaenga ia te le vai lu se fu maloloina ia o le fa ina le kalesia o le Life Church ina i Monrewa ia alu e felo siaki le manga yo le fuli e te le mo ia unanga fai ona e alu ma avi ai el tinama tama fai ona o mo iai avi mo fanau awa ke ali o lau kanga pepa male ai alu ona o le te fia le fia mo le so swan ngi uma foi farsiaki ai fa pe mai le si ia vai ka kanga pepa ngale anga de finka ko ai o le ka ke o kuri akule Ke uma foi ka fai lau tiaki fai malau ka mafakanga ai langa e masiau ka nga pepa ya o ngota ele fa pe se fongo le au so ke la eu ma voi ala ngala e mal kanga pepa le fa fa ko ngol pela wes ko e ngala kanga pepa se ful mal fitu minuto te dei ale July tasi ani seto fale moe fai le mo i lo au fi ka nge fo ya so kofi baba de kanga mi la ngaru avi fafo e fisi fo ye ke me ko mi ngo yaku wa susu de solo kai de si ko inga e fa ngangangi
Samoa. Radio Samoa. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maua la vole lua se lau tala I le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yele se I asfrele te tasi, ma o le ni whaapitoa e amantele so whao o kuso, ai mai e lea so lusful male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Mātau te whaia ni fo awo I le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima Ivatolu, Amo. Fai mai le whaamatalang. Su e loa lava fo'i e leo New Zealand, ia tangata fo'i atu motu ia o ova o lato waso. E to tolu la le o tuli nei leo vai atu fo'i au whaafofonga. Fai e whaapea, o tuli I taifau, pe sa ili I taifau. Na mau atu loa leo le to tolu le nei se mangala, o le fiti, o le tonga, ma le Samoa I sifo. Alu lo mo le tuli ai tuli tau tua tuai leo ma taifau. I le afiafi pō lea. Se io lava na pongi sa o le lose me alo foi pe tuli fai mai lana ana mo e lava alu tulinga nei o sela le tamafiti afe lo lunga se sila au na hae lunga la fie lunga le la au ai tau nu atu lola ma foi ma leo ma tai fau na ona tau nu atu au tau tulinga la lo la au wo ma tai fau lunga le foi o le la au le fa pele tai leo a se fatua o tau ni tai fau o vale atel yo le a wo lungo la au o lo yin tangata ele wo le mele tau fatu le tangata le me fa longo tu o tangi mai le pe ya se vai ele o le pe a wo ni tai fau o tangi fa pe mai no le tamo fit ya to e alu tu lingo le tonga ma sa mo la vole o tau fatu le tu pe alu o foi o sela le tonga afe ha e lungo le la au la fiai ai tau nu o foi wo ye tai fau wale lo tai fau o lo lungo le la au mai e fala ngo tu foi o tangi fa lulu mai o sau tangi le lulu fa pe foi le a se mo to va le se le tele se nei tai fau e vai a to le lulu la tangi mai a mo le pola me o foi ai to ela to tasi le tuli nei o le samo tuli o le la vale li samo le afe lo se sila le sila au na ha e lo ye lungo o tau nuat foi leo ma tai fola ia no ho foi leo mai ia na ho la wal mai le ma fa longo tu o leo nei o fa pe mai lungo le la au le ma ata lo ma leo fa pe wa ma wale ova ia o fese povi wa lungo se la au ma wa lo ma le sa mo le na ia fa ti mai lo sa mo sifo lona overstays mo lan tipot ma mai manono mai mo o tela na povi le na ai lungo le la au Ia ngamo tu si
foi ke ku lua se whakalunga se ao. E mau e mau. O te no fofa akari o na iwo o moka ia umino taola talo faia uni e itana to e seisi awa olo ola mata ua ele pini awa olo ola mata ua ele pini Yanga Super Filoni. Let's take some calls from the request line. Okay, lo fue que. E sauso wa ka skipper. Spartans remix. You heard? Fa malulu atu fa fonga le tato wa tunu lo se vali mal table wati wa to e lua se football fit 2 minuto le talo le tu la lua u se fa fonga e le tato proclame la reto le ola. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king
a carpenter, but you are the living word. Faith now. Come on. Malo le soifua manuia ile nei foi aso ile lofo le tua o te fia la vai fa filoa ia te oe ile suafa manu malo tatu ali fa olo Yesu ia ile tatu por kalame ole areto le ola ile nei foi aso ole tusia kalatia ono fa upu e vai fa pea awa nei o tatu fa pala pala ile ambio le lei awa ona po e tatu wai tatu te sele mai ai ale upu fa pea mo oe ele o tangata uma e fia pe a e faia le finangalo le tua. E te iloa e iai le fili holo fea ngai mai tātou e mai se lava pe a fai o oe o se atalii ma se a fafine o le tua. Olo iai le fili e ita tele ia te tātou. O le fili le olo na ingoa o satani. Olo na ingoa mo Lucifelo ai na tuli e se le tua mai le langi o fa ingoa ngi o ia o satani. Ona winga o le te atu i le tua. Na tuli e sea mai o ia le tua mai le langi. Wa e vai tusi le Ezekielu e luas fulvalu. Sa ia le tofinga mana ia lava na tu e le tua i le angelu. Le nei ta o le angelu po le kerupi fa malu. Sa fea lua ai o ia i lumo le nofali ia le tua e ta iwi ingo le tua. Ai ina ua fa mawalunga. Ia kango le tua pingi ai kuri e se mai. O le mela ua tupu. Ua vele kui e sea mai le tua o mai e maisi angelu fe mai o le tasi o vai tolu angelu le tua nga ki ke i le tua nga o mai fa tasi masatan le la ua le lalolangi ale mem ka ukiala e makua i ta satani i le tua ai le mafai o nga fai i sanga me i le tua wa foi le mafai nga lu e tau ma le tua awa o le tua nga fai e sa kangi o sa kangi ele o se tua o sa kangi o le angelu nga faia ele tua o le mena faia ele tua alela ua manga o e ke i le tua maita i le tua na ita mai lava i le amatanga le nga lua so fai le whanau le tua a tamu ma eva fa se ia eva le nga mafu ai o na whaina le lalulang so mai lava i le amatanga o le ai ika satani ai le ai sanga me mawhainga faia i le tua a le mela satani e faia o le alu e va aitanga te fo i ka ua o whanau le tua. Ma kua ai ikas ka ngaka e ke le mawhai o le mea ke whai. Ke le malamanga lang whangau. Pe i whororang whangau e o whakau e laku pingi. Ai ke whewhel tangata e onga le whangau. Whai pena umalawa le mea satani le ua whai. So se mea le lei lava la. E te tau me whai mo le vi inga o le tua. Wha pea oe e fia ka ngaka ia oe. E ume whonkewe kusole. Ke leo me whaasanga tau mai a oe. E le o tangata, le mafuanga, o lo o iai le fili, nga ke whaonga ina tangata, e ke ia te oe. A whai nao, e ola mo le tua, o lo o langa e tau mawhai, ke ola le lei whapea, fia, ngai ka ngakaranga wai mai o le lei, o ukama le lei, e ke roe le ai. A e kau mawhai, e ke ola i le o langa mi o tua, ma e sa vali e tu sa malfina ngalo le tua, o le tele i o mea ke wa ai. E oso fai i te oe. Vai whai lai skama lena, waru nei vai aso tau talangia la vale nei, tamata la vau, Charlie Kirk, ona o se tangata i longa, lona tūlanga, i le fola ina, o le tala le leia Yesu, i te tonu o a onga i Amerika, e maisa le malo Amerika. O mea le leina i whaia, o le te atu i a onga e whasia sia i le upo le tua. A le whasini, nga fia i ei umatangata, o le kati, e le ai, vai. Nga whanga le tangata si tau lea, si tamalea, i le vai aso na te nei, umalo nola, aisea, a wafoi, e leo le tangata, a o satani le ngalu e so se mea ke whaia e vi ia i le tua, ma tau tua i le malama o le tua i tangata, e makua i kalawa satani, ma kau mawhai e wha umatia oe, le laua, ua umale o lo si tama, talavou au ngalo no langa mo le tua, ona, o le mea le anga na whaia le tangata. A ke rona le mea siring tāua. Pe uma le olo le tangata, onga o awala e whaia isi tangata, ai le mwhaia ai, o ngata pēina i lalo, le malama o le tua, vai inga ua whasio tia ma tangata vale si, tangata vale ina si atali i le aso na whanai, ai ua vea ma mea, ua mumu sai ai, le malama o ke riso, i le launga ina, i porokalame le nei tau le lea. A o soi fua o ia. Whapena foi.
i le lalolangi kerisiano ua latou molimau ina atu le alofa o Iesu. Le tua whawhitai, mātou i loa so se me tupu o mātou wolanga, ia ma mātou whaia e vi iai o lo iai le whiri o ita mai, ai le ma whainga maa lo le whiri, e maa lo pia lo malama. I ia o Iesu. Amen. Le fili e au le savi sumalo si matsuri satani ia solo muli le ai so wabanoa lo fifia ua atoa suri ese mamao ile vasa lao lao awa it's a totepa yai na I eto bye bye yai ia e mana tua it's a joy to follow eli tupu suli tuli suli tuli suli asale fili satani leanga euti ai lo wanganga Yesu ono omana o satani ito ilano se soli makuwa soli soli pala le fili Cristiano sumau lola soe mai mau ua malo si mai satani fatoi no oe ilea o musu fa malos ngalulue fa maon sule malanga ngaluenga saua mo fa tsile abe awa it's a totepa yai na I eto bye bye yai ia e mana tua it's a joy to follow eli tupu suli tuli suli tuli suli asale fili satani leanga euti ai lo wanganga Yesu ono omana o satani ito ilano se soli makuwa soli soli pala le fili Reto le ola pele whafonga ma I aile nei a oli. La whae le kopa ma le whamalisi au mo tātou le nei fo iaso. Ia manatu le na ua lama whae ua ngā ruenga tono lo wharwhai ngā ruenga. Tātou fo ia lo mafuta ma le whale. La tole na uta penatu mo ngā ruenga la tō la uri se pa ia te me le pōna nei. Ia whapea na I whaalonga atu matua ma na ia lo waso. E se le alofo le I le whatino ina o ngā ruenga. Ia te ia o te so whai o le whiri nei yaso. O le winga la utala le tōwat, ia matala. Ia matala ina I tūlana I te toi lau ngā ruenga tono lo wharwhinga ruenga. Ia o fwoi lai lo waru lunga la tele. A whapea wa mana ia ngā ruenga ua solonga le leima manu ia ngā ruenga tono lo wharwhinga ruenga. O a fwoi o whaiva sa whaatino I tono lo ainga ma kua sekia. Ai ke wa runga la uala. Kolosia e marakama. Ia ongo sai. Vai alu winga tala le toa ia matala la I nei tu la to tole nei yaso. Ai liang ke o so fai o le fili ma ia rua ko ia la ia makaka ia kwa o le fili.
mafusi a kwa o le ngā whini. Ioi, au le tāua le whaamalisi au mo tātou pene whaafonga. Iai, whaftai atu le sunga le whawhinga mo le tātou pa kalame la reto le ola pene whaafonga mai le nei whaitei me lauli. O le whaatawhiti o le tautua mo tātou le nei whaiva yaso. Aso atai au tau alunga leo le tautua mo le pa kalame la reto le ola. Pene whaafonga ia le tātou a tino. Taimile wati leo tau se futbol leo no minito le tātou o le tūlai lua. Tāle tūlai lua ia ona se atu fo ilo le tātou na foa. Ia la unanga mal tautua le tofa ia whanga mua se umanu Francisione. A wale whawina o tātou po klabe ile nei iau houli. Germany. Guten Tag, alle miteinander, wie gestern. Danken dass vi ser sudesen besondelen. Først Islanden, aber der Pacifisue. Iselensu, representeren. Iselensu, representeren. Germany. Germany. Es war schon, sei alle tschüss, Annas Freundin. Auf Wiedersehen, die Deutschland, Germany. Tschüss, ist zu mir nicht, der Ramaland. Heramaland, Samoa Surak. Heramaland, Samoa Surak. Alle miteinander. Alle miteinander. Guten Tag. Alle miteinander, wie gestern. Danken dass vi ser sudesen besondelen. Først Islanden, aber der Pacifisue. Iselensu, representeren. Iselensu, representeren. Germany. Germany. Es war schon, sei alle tschüss, Annas Freundin. Auf Wiedersehen, die Deutschland. Germany. Tschüss, ist zu mir nicht, der Ramaland. Heramaland, Samoa Surak. Heramaland, Samoa Surak.
USA, Germany.
Yo, le o tai lipa minute le tai le le tu lai lua. Clean shave makes it. Le mafu le tai to wa tunu le fo ia oli. Malo lava lo sai malo fo lava papale. Ili bainga langa ili umina ufa mata tu le patatanoanga le afionga ile le sunga le suite tai na afionga le suite tai o le tuangai. Na ufa longo la o tatano mala tustala. Ila le fisida le tustala nai ina isui fai pule fo ia le wanga e tonu e lini pati. Ai mana ia la le fa maninonga fo ia le sunga le suite tai o le tuangai. HPP le sunga tu e pasa ile le mali le ngoi e na ia saune fa pea pau pati o le e alo i el termine na le HPP male fast ia ono to telefo ila tu o le tau ne fo ila le vaenga ona ile o mo fo numero fo ila le e na i pati la iti e pona i pati ia le na o mai ele fa nga palota lo no vinga la tatu tilo pela pe o le temi la usu el fono ia po fe tonu la tu langa i walanga le na mani foi la falongolonga ni li taiao ia ili fatata nanga le tu stala male fionga ia male sunga le ia tu e pase le modele ngoi o le ta ile o le tu ngai po le ta i o le vanga fai o lo pui ala ia ta o tangata o le sifesili no falonga to fesili ngia le tu stala e fia la ni to tangi o le uta o to famsinonga fa militari le to ina fato ai lo taiao wa te no pe ya tai ele fanga tai le tuina to tong i to tono tangi ila to lo fa u atu la tu tangi talu na umal fa nga palota ya lena sa no le to ina fato ai lo taiao ya tatu talia ia le aso taiao ya tatu baba ai ya on mari fo ila sa no ngal tulanga pi ona ia po kalame fanga solo ya e lo wa lu mar sao Samoa se o tatu wa o le wa tino nga fatino le tatu finga malo ya me se foi feeling le tatu wa tunu pe ona yai to e fa minute talo le tu lai lua to lunga to se tu ma sa una te tia le yaso la tatu filo foi le aso ta le lo fo mo le anga le o tatu tua manuia lava le yaso le lo fo le fa aftai mo tatu maftanga fa aftai mo le lo fa tasi mai mal tali ino nei po kalame tono lo moto mo lo lawa tono lo tabali ia maso se vaenga lava lena e mafuta mai ya ala se tau tua te tia masana unanga le nei yaso ia wale tau tamali fo ila fa fonga malau sila ati fa malulu atua ele ia se ato to se tau tai e ia lo na sasi e fo yo na fa le tono ai ia tal tono ngalo talo malau talo ya la to mo ni si manatu ai maluatu de tautua te tia i lau titi faitama o ele mtua te fatu ai sisi langona mtu e mau sisi manatu fa ua weli tatu maftanga le aso ataiao te olungo leo po kalame mo nei vai aso ai manuia tau maftanga male to fai afungamua leo tape na mai awale fa o wino tatu tautua le nei vaianga o le oli alofa te latu samo la tulu pele so ifo mai manuia era sabode anikila kau Sangga indi tunamat, era sangwa le kiabi, abi sangga indi tunamati. Toba de lesta leibanu, satau be my now, satau be serikali samodeyani leikambani kinitale nobu serikali samodeyani leikambani samodeyani leikambani Radio
Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Tau Maria, Fafomaya, o tala ne mai New Zealand. I le te tau i le whānau o Tom Phillips o no, i ese whalong o nei tali le whailoino i lātou sa so swani lo lātou tama, a solo sta, i solo ma leo leo i puna rapata i es tangata tu mai whaptoa. Wala sa na sa whailo ai le pāri mea Christopher Luxon, wa i aruna wha moe moi susu e ngai whai elenga whai o matanga rua ngana malo, male ni mtaha opum. Phillips sa lafi solo malana whanau lai te tō tolu le late e whātau sanga li tunga wā matua li tūlangi o King Country. Sa tōla wapi solo i no whanga es e wā matua ma mawhai e Phillips malana whanau ona alo fia le mawaina e leo leo. Ma ua mautino ai e leo leo e iai nisi sa so swani iai. O Phillips sa whanau le ola ina ua whana e leo leo le vā vea o le songo fua o le vā so toluai. Ina ua lipo tiat se ngau ingos whalo loa sa tua iai le whai e Phillips ma se tasi o na whanau. O le fiafi o le vaso sa maua i leo leo, i reisi whanau to lua, a Phillips is taso tola wa pinga ono lo fwai. O leo leo sa mua mota unu ui le vaenga sa li puti ai le ngoinga ma whanai Phillips, ma whanai e Phillips, ma le vea i lulu ma o lo a tau fia pere whalemai i le temirei, ina mua mai ana whai inta o tonga. Sa lango i laksan i le Port Kalame na Morning Report, i le Leitio New Zealand, o lo iai ani fasiri whaale tūla whanoi ana fasiri ai. E fa pefe i leo leo mana matanga longo tamaiti o na ngafa mana ni mta opo. O Mark Hannigan, le ali professor at University of Kilani, stasu tanga to mai whapitoa i tula fono mo ainga. Sa i longo ai le Port Kalame le Herald Now, e winga no na matau i leo manui o le whana o Phillips a tom whai i a pulenga e wha maonia i tangata sa so soni lo latu tama. Ma o iaron te tulunga e re tau i tamaiti o na tiriatu le so soni le so suenga lea, ma i a tā uai le whamani nongo re tula fono i lo latu wola manuia. O le tau stuse i lo ina i teo ngā tupe sa i longo le whamas nonga maunga o Kilani. O tupe sa whaalo re tinalo tua ia lo na whasio tia lo na whanau te o lua, mana nao la tino i tono atu pau, sa matua i oso maulunga ina ua mai ana maliu lo na to lua. O Hank Young Lee, o lo fite ia ima morianga i lua de whasio tangata i le whanoola lo na whanau te o lua i a iuna ma minu Joe i le lua afe sefun marvalu. O tino o minu Joe ma iuna Joe, e ono marvalu te sanga le temi sa whanoi o la oa. Sa maua i tono atu pau i le lata i le whātau sanga munumuriane. Ino o mai ana whasiotia. Ino o whātau se a inga i mea tō tino mai se patu sa te wai. Ua leo toi amari eina i se whātau tui sa whai e lunga o wala so te inga lau tele. O leo i o wha leo mo li sa i a whina wina. O leo whawhine sa le anga le ulu le teimia le mai ai o le maliu o tō lua mai le kā nesa le lua afiso feitu. Ai o lo whinau i a lo i a leo. O le ngai o inga li i le mai ai o le whano o lo lan whanau e au fiai ma le tongino le potu e te wai mea tō tino awe iai tino maali lu tamaiti. Sui alo na ingoma sola i kōrea. Sa whailo ailo na iloa ina lava o le mesa i whaia ma ia iloa lava e se se. Ai o le asora nafi sa longo ai le tau stusi Andrew Yoon i whaatono le wha masnonga. Sa ia vai ni lina i te unga tupe le whali tupe le unga li. Ma ia whaari ai o le alfa ingo tupe sa whaalu e li. O le pepa tala tupe le wha ai talafu po le credit card. Sa oso maulunga i le afe tolu se lau iwas full tolu pasene. Ina ua mai ale maliu o lon tolua, mai le tusa ma le valu se lau tala i le masina, i le tusa le ma le se fulu tasi afe, iwas lau iwas fulu lua tala le masina, i te tonu o le valu masina. E au fia i tupe whaalu i e whali tei malo taunga tai e tunu i whafo, ma le ano na e tupe whaalu mwha taunga sa whaiai. O lo whaasolo pea lea whaamasnonga i whaamasnonga maulunga i au Kilani. O se kolupu tai o te tununga whakeru salo sa whaasaina mai le ofisa o le li minstao so i fo malo loina, Simeon Brown, ina ua whaiesa lato te te file mu, i le tapaina leo ni sile whaiesa whaasalanga ia Israelu, i lana ngā yoingo o whaie Gaza. E to whai e tangata o pākele ko lua, ma le kalesia inga le kani, ma whai whea o to lua, ale tapo inga papateso. Sa lato umia ini lau papa whaalau lo tu sei whao pungo whaasala leo Israelu te minei. O lea lofa e whaatunui na ini ngā yoinga ma whaasalanga e leo tele atu nei lo upu.
Sa la tu no foi le official Brownie Pakuranga ya kilani sauke. Sa whaaria e leo sa la tu o winandu se whaaringa te sia mo le grupu. E whaasa ai le whaare le official minister muriane tu muri ese au no mas whaale loving. Ai Wellington e. O le isi grupu tai o Kerisano sa la tu sai seia i la tu lava i fili. I le official tai minister tupe Nicola Willis i Chansonville. Whaaria leo, e le eisi sa avi eise whaaringa whaasa o na ufale, ai po seisi sa seia. O nei te muni mai li sa vali te wailo ai o le The March for Humanity, e langalonga i tangata Palestina sa whaia li taulanga o Kilani, i le stonai. O le ruai pane mia to mai tai o Samoa, o tu ole no fia mea na mi mtaafa, o toi tilo nei lona te mi sa se e li tofi. O le aso e whai aere whātou tonga whai ngā malo fōa le pātia le whātua toa i le atua Samoa tasi, fast, ina wamano ma. Tero mo le sotao manuia. Ono whanga whai ei whaatsinga te tele venues. A onga ma business wala pata ia ila matianga ila matiai ini o sfainga. E whai atanga te to tasi whatu whala lave o iloi o lone wolf. Ino whanga whai tele. A whapeo na iai ile au te tele ngo se tulanga mawa lalo ni wha mata ue iai. Ai ua whaaria bulenga. O whaalabru tonga e teni malo i whaatsinga te tele. E au na tilo vaenga tau i pui puinga. E au fiani papui pui, pou, mori sulu, masini poeta, ma tangata whai ngā ruenga o skola ti, e nisio whaatsinga te tele, e mana o miai di masini whaata po screening equipment, ma te i whau e songina, i ni pomu. O lea sora rafi sa whaa matu ina i leo, i whaa matalanga o whautuanga e so sonia i no whanga whai tele, e pe o no whanga o whaloloa po moles, a onga ma no whanga mo ta alonga ma konseti, e vau ia ma va ai ai ni os whainga tangata e whaonga ai e whana. O se vaenga na pui ngō no whanga whai tele mai os whainga, se urua e fuafuanga whata oto moni usila ua iei nei e vau ia ma va ai ni pōt putonga te tele, e tele iso i fua e whanoai, e pi o le os whainga no whanga te talo le tāpo inga Musalemi, kalai stete, i le lua vis maiva. O le whai tau sanga o tāpena mai, o le fuafuanga whata oto, ma ta iala sa whaavaina kulupo ofisa iwa i te inga leo, ma le au fiai, ma le officer spy ni sila le Security Intelligence Service, po le SIS, ma le matanga aluenga le pāle mia ma le kāpeneta. Leo la tō la pata iai la tō e pūle ina no whanga e potu i etanga talau tele, e va aia se whautuanga stanga te whapitoa, ma whata oto fuafuanga mō ngā yoinga whaana nati mōni os whainga, e whaono te tupu mai. O le te tea whai a onga tūlanga lua, o le a wha lave i mātua mata mai te a onga le teimea rātou te momi ai, le solonga le lei, e peo na whaari ai le komisino tau tuare malo, Sir Brian Roach. E risa ma le fast food wafi whai a onga tūlanga lua, ulua onga ma le au whai ngā luenga lango. O le a savali ese ma rātou ngā luenga i le aso e tasi la solusu tolu, o le masino topa. O lea whai unga wa whai e longa tono le whaasolonga o te tea whai a onga, o a onga maurunga le vasa nei. Whai e Sir Brian, o isi te tea wha wau li te minei, ma le isi ma sina alu mana i te tea whai a onga maurunga, ma fōma i sini o wa whai loi nai, le sio mianga ma ale oia i o te tea. O le pālota whai a onga turunga lua i te tea wa whai a ina ua maea, o na te ena le yuni i le ofa o te tongi muri nei. Sa o foi nei fai aonga, ia le tasi te sima le whātolu pasene i le lua te sima le lua pasene, o se tanga o te tongi ni te usanga moa. Ma le vāre tasi te sima le tolu pasene, ma le lua te sima le tesi pasene, i le te usanga e lua. E vana whaari ai e le unia fai aonga al NCDI. Whaari e Sir Brian, o le ofa e whea to e tūlanga le lei. Ai wa whaari e sui o le unia ngawha mawhiutana inga Liam Rutherford, o le pālota te te, ua whaelo aile lo loto whaalongona i sui o le uni. E pia na whetoi e au noa ma se lango le malo, a e poni a la oa e la to te mana o mia e ausi aile se i tia o le lave o mana onga o te mai tia onga.
o fa ya onga maurulunga wa amteina i se vaenga o le latu te i le vasenei ma fo ma sinia o le asava e se malatu ngā luenga i le asoro se tolu ma le rufofa o le masine o se tema o te se mai pasi sa whaia le latu te i le amatanga o le masine nei ai o le temineo se vaenga o suir whala tonga te se mai pasi sa ua latu papatua i le minister soi fo maroloina Simeon Brown i le teimeo lan tau te langa i le latu konferenisi sa longo e Brown i lau wha longo i no whanga le te papa i Wellington o te tea teu se mai pasi o ti ngā i ngase mai e tā uai e wha tā ua le malo i ngā rua ngā teu se mai pasi mai e tā pai le uni e wha mua ngase o rangi Black Tui sa i te ia lea te tea se vaenga o teu se mai pasi i le te milava leo le wha amatalanga Brown i no wau i eo latu papatoa sa i whalia sa ita tele le tūlanga e pera i tā uai, o se tau mawhainga le minister e utu pupuina, se whaalongona anga sala i tau si mai pasi. Ma i tā uai, e a awhia i ngase i a staitasi tuluai, e uti e tangata whainga ruenga, toi le lava i a whatupenga. O le konferenisi o whaia le lua vai asu talon sāwari ese e le sini mali tos furu ono afe, o tau si mai pasi, whato sanga ma tau si soi fuaf sosani, ma la tu ngā ruenga mo le lua o aso. Ma tā pai nai le yato ni tonge moa, ma whao popo i au whainga ruenga. O nei te sa whaia le mai ai o le late le luo tau sanga o le moa se maalienga au tasi, i whiutana inga wari uni marisoi fo maro loina. Ma i uana i le whaia o se te mo le luso whai tulai le whai unga na masino i o lai. E se li poti sa wha matu uina e le informatics, mo le uni a tau si mai pasi. Sa mawai o whale mai e wha tulaina, i le lima se lau, valu se fulu ma le fitu o tau si mai pasi, sa uti ai i sifi tai tasi uma, a tau si mai pasi, i le tau sanga o mawai. Wa iai se tūlanga tā wa iai nei se tanga o se whātupenga whau mo le tau mwhainga ta ia, e le Pasifika mo le puipuia o le vasa i le tūlangi. O le tau ngā tupe le Bezos Earth Fund, sa alato forfolaina e le silia ma le tolsu 50 miliona tala Amerika o fua i tupe. E langalanga i tomu whaingo puipuingo ngā te whale e sifun ma le lua motu ma territory le Pasifika. O le tau ngā tupe o na ina le bilionea Amerika, sa ia whātuina le upenga la uloa mo whātou inga i lunga o wala sota inga lau tele ale Amazon, ia Jeff Bezos, se polokalame mo soani e taula i aida puipui o le natura, ma le poe vaina o suinga o le tau. O nei tupe whaalu o le anga i ai luma i a fuafuanga tunu o mali tulangi, ma poloketi a tunu Melanesia, Micronesia, ma le Polynesia. O se vaenga o le au nanga whaatino o le Bezos Earth Fund, e se lau miliona tala Amerika, e langalanga i motu le Pasifika i le maru puipui a le vasa. O le anga i fo iluma, i le porokalame ta i le Pasifika le Unlocking Blue Pacific Prosperity po le UBPP, e whaawa waia na wawa aia le selau pasene o latu vasa, ma puipuia i le leile loi folea ma le tos pasene i le luafe ma le tos folu. O le tamata i suite te fono le te unga tupe Lauren Sanchez Bezos, sa i whalia, o le vasa Pasifika, o leo na se tua whale matango fiatele, a e whaarangolango fo iai o latu wola. Ma i ta uai o motu ma territorial Pasifika o latu whata o toina se ngā solonga e iai, ma ua mana oili te ngā tupe a vea mawainga o lea whata o tonga. Tā longa, o le tauia o le tamata alo le tau sanga le kalapunike tasi ari usilele ta amor sanga like le NRL Australia le New Zealand Warriors, sa maua rocha tui vasa shek. O ilo ai o le pini o le Simon Mannering Medal, o whaatolo na manu malo ai le tau le lea ma isi tamai tua whasa ala tu tau whaoina. Whaani e tui vasa shek, sa matua i laki lo na manu malo i le tau i le tau sanga nei, i le iso tamasa ala tu tau whaoina, ia Erin Clark, sa iai lavalo na manatu e manu malo ai. Sa manu malo fo i tui vasa shek e di tau i le tamata alo le kalapo le ta sanga lava ia ala NRL. O le tau sanga i lo afe sulfitu ma le rasul valu, sa manu malo ai le sui mo le All Blacks i le tau i ale Warriors. Ai o le temere o tau fituli solo i le aulangolanga o le Warriors, mo le fia i lopo ai ngō ta i to whala au loa i le lakapiliki o li putiena, le awai mai i le kalapu i au kila ni nei. O le to whaafitu pupula o sei nia whengainga le au lakapiliki ta i le Warriors, ai ele o fora folaina se ilonga woma hea le tamarsanga ta i le NRLW o lo fasolo. Whaari ere whaia onga Ron Griffiths, e au fia i le to whanau ta i se tasi a fitu pupula mua i le lakapiuni, ma le teine longorongo a mua i le lakapiriki.
Ma ia tā o foi o nei ka mai tai o senia, o la mautino ai le tā ina ma ia o le loro langi o le kapiriki. Ia mari tabira hei o ni whaamatalaga wāli aia ne winga i le au sa malua lua le whina o Stephen Crichton. E ta alo e leisi ta alo ngai loa i le au sia le suenga Champini po semi-finals o le ta amarsinga like le NRL Australia i lana au le Canterbury Bulldogs ma le au le Penrith Panthers. I la sa e lava i ni matau o lona toi a wai le ta amarsinga wa muta. O le asui o le toa sa mo ma le kapteni o le Bulldogs sa whiria de wai ngā tamawhale o leo i lo whanu mero lusu tonu le sana nafi. Ma tuuina i aisa ava noe whaona mawhaia i ona ta alo i le ta alonga malana kalapu momoa. O Crichton sa wha manu o riele tapu vai le ta alonga sa whai i nailana au le Melbourne Storm i le whai ungo le vai aso. Le sa wa i elu na vai se vai wha pitopo le Moon Boot malu i le toto. E pitai. O le asuna nafi sa wha te i aina o whiwhiria i a Crichton i le au le Bulldogs i le au lau tele le au wha leo leo na winga. E leo te ena le whaon ta alo. E rusai marili poti ale The Daily Telegraph, sa whaia umai Crichton ia mea umalo na power e waweo na toi marui aro na vai. E ola wa fo ina le whaio se moe. Ta awa foi, sa whainga ta e Crichton o na tuore no whang au tuore klapu talon tue tau nuwane iai mai sini, ma wa ai ele sasaino na tino i san tom whainga, e ta alo ai lava whasana tau i le Penrith Panthers.